Main mamau makcain kacianan sama cain kasarawi and September ay sakeo pa riyakit ri sakeo sansal ranwat me September ay sakeo lakap apweki awya kasanti te kusunad era apwya kito chailinga kasarawi ranwat uyala ran labalabyo teranin makcaikin patrawan tamasani holiday kareta kecail pokoto pekcail engkak kasarawi September isakeo ni September isak riaket riasakeo kecail kacianan sama cail tatakan ranwat monai pan patpato iyang mon sabago isogo chungal kapeng tan kupuran kotsam makatin kapkatan nalang o samba katski yang ra autopara kan karus mapilalong child aramas child ang kakapapali sa pilim kapikabang karus yan chungal sa kanatan kay pani punarakso basalabalab and namark yan Pohnpei o iban pacuan kacore chungal kasarkaratan kay pani toro pan kupuran sukselang peke kat o katin molar nan mon ranwat chungal sakaratan wow pan kupuran isanan kanen Pohnpei kasapul wawat pan kupuran dekant ko nanalang ko nan kinyay ko wawo chay pil tokayaki Kabinan Pohnpei the Honorable Red B. Oliver chungal warak pil tokayaki wawat Speaker in Pohnpei 10th Legislature the Honorable Steve Edwin o chungal warak Song kopong labalaban Pohnpei chungal warak wawat pil tokayaki Honorable Senator and 10th Pohnpei Legislator bill and the supplement Pohnpei Cabinet kasampal and campaign Pohnpei unsak non-government in Pohnpei Mail kacin kupuraya, payan pilkak waun ki rain, mail ki kan me yang pacayang katian ranwat. At this time, I would like to pay my respect to my dear excellencies, Her Excellency Ambassador Carmen T. Gandra, U.S. Ambassador to the FSM, Her Excellency Madam Joe Cowley, Ambassador Australia to the FSM. I thank you for taking your time away to attend this special ceremony. Pil kapura dok jail karusian me pacapan kepuranut. Ye bilmen katoke ki chungal sakaran wow melel bil katoke ki Chief Executive and Pohnpei Local Government karusian. Pil katoke ki chungal sakaratan ponase wow child kan karus mayang paceng kachtian ranwat pagchailan yang katete kasampalin tatakan ranwat child kachen an sama child tatak kasampalin ranwat o iba lukayang irail police officer kan ong Purmak iman lukayang sensukan mail patrolong
Patpachokolangan suwat yay Israel Sensun Colonia Town. I'd like to welcome the presence of His Excellency Ambassador Wangze, the People's Republic of China, Ambassador to the FSM. Kecil pacolong. Kolonya pacoyer mon molan sukses main ko o patpacolong nan kabelos si sesukan sangwain kecil. Iya man. Kabelos rai sesukan sangwain sukses. Moren wain sukses rai sesukan sangwain net. Moren wain net rai sesukan sangwain no. Moren wain no rai sesukan napato sangwain matananiyo. Patpacolong atamuan molan sukses. Yirai sesukan sangwain kecil pacayang junior police kan. Bukcayan kecil yang rai. Lebalan lebalok. Patpacolong mo rin sa isang kecikan baik ko isang sa isukan na patosang Wayne Sokes dahil pagpatyer iray junior police kan isang Wayne Sokes kacay pilkachkiyang iray sa isang kecikan o junior police kan ang Sokes sinew lapalop next papacho yan nan uniform ko purple sa Chanwal. Okay, pachonan set for green marine, next engineer, NETT, next. Kaya pinakatski yang rail, pachuan yang rail, sinsun next kan, labanan lapalok. Lebanon, click, click, yo, really got you back into it, See, I know you got the beat to the beat, so smooth with the beat. Everybody let me hear you say, really good, really good, snap, yo, I put your money to the beat, Patpacolong mo na rin sa isukan, nachkan, iray sa isukan. Patosang bahan kemudian sangaro nan mardian weno pacho nan uniform Pohnpei o mesalinching you me linching ni bon search kan labalab ang weno Patpacolong mo na rin sa isukan na patosang bahan kemudian wasalabalap sa ngarawayno iray sa isukan pinakap manakapkan na patosang bahan kemudian isibaw na almargian Wayne Metananiyam na pacho na uniform to Wichacha labalap ang sa isukan sang Wayne Metananiyam Lebanon, click, click, yo, really got you back into it, See, I know you got the beat to the beat, so smooth with the beat. Child katianan sama child kasarawi may sangan ranwat o child katiang nan
kasarawin Eptam Blake o police officer in Pohnpei o patsa junior police officer kan. Cabananasın Fox'u Commissioner, Fox'un uno. E aí? Isso? Baiklah, sukses raya junior polis kan lalai ko kutila panen tila ore wasai raya polis officers kan percaya o kasarawi pet etan selamat cek pelaikan sa wekan dan wei Pohnpei. Kirai kukun tilang usan teptan pelaikan. Ini narain basta mau ngala mau left right left right left.
Inan pagkakchay karusian and katabatrota inan lang wasam like patroye o petrel palikoyak and pat nan mongyo. Donde hay wasan gozan gasen, ang yung ebanghelin sin sireye, iso chepan kak manukela, ay wasan gozan Pohnpei, ijay kapinggilingan en Pohnpei, lingan en sapopin, lingan en sen, en bilanting, Popolan koro, ket masablingan Pohnpei, kapingen kuwang sang hajay nanglen, kestiyang hijay wasan gosama, wasa korus miya bisakis, mesam nijiak Pohnpei, mesam nijiak pagkasaplingan ay wasan gozan Pohnpei. Dahil katiyan ng lolong o ipan patulukayang tikan Santiago ben patroyang nan sakaratan kapeng o pagpag Iyang wow karakter sa pagkaikat. Rekosokosayar sansaletak. Ren kalala o kosokosoya sa Romawi. Kitail katin kupural lawlaw ipan patrawan sa karata. Samat sobay ti kalangan. Kupuramoy sansalaw nger at tungal papa o nono kalapa ko. Niyamoy katin sa wasa Israel puran kak salatak sang pan kena utagan kapalakan memia ong nan kupur karamal o salatakan peran en kupuramoy. Yeme kosanatiyang kita ran trororwat puasan kin kak kasarawi ong komoy nan ewew parakan. Mang samat sa patroyer pan kupuromoy ang sukset. Pusen pil kasarawi ang komoy, kupuromoy san salanger at papa ono-ono kalap ako kailan ayo. Nan kasarawat sa kapengki ang komoy, siyang kan koros, may kupuromoy katin sa wasakan keter, may eleta at kak kata-kataman ran kasampalwat
leleto ranwat. Sepile upena opeki pan kupromui. Komuyan katin sewase kosanti kan en pan kupromui ranwat. Pokosan tu koros en kin paita lintuan kupromui. Ap kaite ken isanat. Sepaki komuyan katin nyeyangkit ranwat. Lau song koros imsakla. Kat kiyangkit sabol mamui kupuran kawait. Puan kak kasaleta autapan kupuromui red ranwat. Yei kupur me kasaleta pung melel o wow pan kupuromui. Maing samat. Si upenan suksetro peki. Pain komuyan katin kasarawiyala emenaman kit pan kupuromui ranwat. Ni maramay maing sam na o ngayon sarawi. Amen. Child kati pachuti. Child katiyanan sakaradang kasam and ranwat o mail katin kuburaya puyen kak lukayang supplement child the supplement Pohnpei kabnan Pohnpei puyen kak kuya sakaradan kasamwat o ipachungan lukayang the Honorable Reed B. Oliver on podium. Kalangan untam, Mr. Master of Ceremony. Puagi ay tungal sakarata, epan padotan nilang. Mun me koros ay tungal wow. O kaping pan kuburan sa matayal court. Patuan wow niki, Erickson Pohnpei. Mun sa ko, iso ko, ligant ko, nanalang ko, nankanye ko. Nanten paswat ranwat, wow, and biltoka melel. Sokselang nan margian kitri. O puegi puel, wow, and biltoka pot leben net. Isanan kan net, nan kan ye net. Lepen mor. Soligan pontian. Kronin tarapap. Oloiso, Seriso, o labalab kaiti koros nan sa volmatral palientiak, Mumutso, o government sangate take and national government, Pohnpei state, open municipal government kan. Aging wow, and biltoke Honorable Speaker Stevie Kedwin, Vice Speaker Michael, member in Legislature Kaisak in Supplement Pohnpei, Legislature Kaisak in Pohnpei. Wow, and Biltoka local chief executives, Rasilu kan koros and government kan koros, Israel kan koros may pateng o patuban kubur ranwat nanchen paswat. Wow toror o bilponese and bilpatoyang Israel kan magin patosang ligi kan bulbulian government in ligi. Melel ye Ambassador in China, His Excellency Ambassador Zheng, Ambassador in America, Her Excellency Ambassador Carmen Contour, Ambassador in Australia, Her Excellency Ambassador Joanne Cowley, Israel koros magin yang pateng Israel kan magin sawas-sawas ong Pohnpei nan para kan koros. Itungal wow toror ong koros melel tokan labwat sensu kan junior police ebelpen wasakan tepuina kan me kasaneti tetongkan sports commission o Israel kan koros me kasaneti o kokoneta tatakan ranwat me sansal motail inin po itamele. Nan sakaratan kasamwat, imen patawan taten motamot po yaki katupin o kapupon tabil koyang kapina, me ima kareta
mereka ni sudah ban poita pergi enok warilak mai keten kuburan. Kedai ket nan par kabai sekriau in Pohnpei atai ketin kataman. Tene sangat nan kenau tek orang in muimau. Ni par kabai sekeu Pohnpei yang supplement ki kapal pen kebinsalet COVID-19 me yei kedai ket lalel ranwat. Anan par toyo kasarawi buat wiawitan an office tenanim. Ranwat kedai ketin sapalang operalang tuan mektai kinan nan parakan me mia muwe. Eri tungol kapingong Israel kan me patpene utungata o kamakit tatakan ranwat ye September isak lakaputan September isakeu ranin kataman samul matail ranin muimau o Israel kan me apalir tatapukat nan bar ngater samalaro me mektai ketin so kito sensu kan sonable pen way kan o karus me kinapali tama kitail kak mamasani ranwat essential me bulabul kan ranwat me bilwulian Pohnpei enapali ibil kak kaping ki pweki nan parwat way isak me mia wuliapen nan sang way isakeu me mia nan way Pohnpei ni sangon momote ikabarabor kami tatakan ranwat kaidekin siaita Pohnpeita apoeki nanti pen eupene o minimin pene ibil men sakar kita me parwat tal ket nan show you magtai bilban kauna bata ma ban kak tegoneng Pohnpei en kak pateng matongkan makasanti sang nan winyap par gi samalar o panut wiyawi nan win muasel nan par pan watatot eritatakan ranwat kakate enkak eleyang kitail melel kumal sensukan penkak ulian win Pohnpei ong dan tatok ko sembalwat nan parban watet itungal sakaratas pan pato wasakset o kalau tebe ikabarabor ke mie pil masen te wuliapen masen kan te taong kan pan mie imen wiate itungal kaping melel ong kubur koros pegu utut me mie ranwat o sabol matal kubur ente en ranwat apan ran koros en patpatokoway nan par koros ansaw koros kalanganen kubur koros ye kalanganen munsap sukse koros Israel kan me maleti ket wasakset o Israel me patotan kubur ranwat kalanganen kubur koros ye erere tungal sakaratao kalangan man Kalangan Kabinan Pohnpei Omon Caroline Sakaratan rawat banuyawi mai teng ye ba yen tak luka yang ye pinin ko en kak kamai cha suot Karena mai program teman ini mesyong ranwat mo saboko ye yan show me atay tukol baba ko na mo sabano tungalo ta 1 2 rian po kapal ranwat kabaran pagdating tungalo tungol mo sa kamakan ay tungol sa katang olap pangpuran sa matay court wow pangpuran naman kin wing kiti Kabinan Pohnpei speaker labagang cross makotoranwat rakotong kaburo bo sinabi man ban sawas kin call sawas bulabulkan ay ban sawas matan sinabi Irene Gabriel Orang kau masani ranin mau makoy mau teban tuwa ta wengod masih mau teban tuwa ta wengod uran adran mau amberanen riau kau adran mau amberanen cubana kan ranwe adran mau gaseleli Hanggu mal karusia Syok bukakan Nilai mata government Dia kumumati sa Oke Bika binga kuburam Hanggo tanggi tal Beki bagi Tubana hena tay binga kabinga gibo haba kong gitai
kia pa con kia chúa say kỳ trai về ác qua mẹ năn đồ sang năn về năn quê mẹ cô quê kỳ trai này na ma ha na man do nan Jesus Christ tay con palap ya honggu mai go Rusia kia mai sawa kito pila mai abahe asoto me go sewa honggu mai go Rusia pwede sene abalo obi pai suwa at kita ka binga kuburang anggo thong kita pe ibegi jupana kai binga binga gi pe apa kong kita kia pa mangi jawa sai kita be atwa sa menando sang nan we nego la pegi jai na Jesus Christ ajai con la pala Kalanganan Punya Kowal Gabriel Mainin kasarasang karakarkan me sesukan anak yang sewat keciang nan masenen kawait ranwat malan wow ilaylan Pohnpei yusalan kanan wainat mapan kacin supplement kita masenen kawait wad peki isoko esotokat nan mal ranwat none of us net nias water we are District Administrator and Wainat mapan we are William mapan pose masen pangok uya sakaratan ranwat ong ketail malad sensukan o ketail karusian makatsto kachti nan mall tenan wasak set ranwat o ibalukayang honorable area de puan kak pose masen and ranwat Moel sensukan moel dikista kan ngama. Barawan bagmay men trangatar umay men alayar kisagis. Ibarawan alay di kawarwariyon may isang rangwat muna ibang patutunan mos. Puyengkak patutunan nirara kubur an walan wawan winnet abmelad sinankan. O poses abulmar kubur ong katiyan rawat pang kuburan sukselang o kapina urail kan mayang patapatapang kuburan wat. Kawara-wara paliumat apsomen uyawi ibanan siyang wanaikak. Aremawa etual sekarang kapatapatan kay puni pang kuburan na nilap. Kay puni pun malan seren kan Pohnpei kay puni pun malan uriyar ko. Etungal sekarang kay puni toror pangkuburan wasalap put labanat pangkuburan wasalap suk sialang magatin malan tu malan wasak serawat pun malan uriyar Pohnpei kasapul wawat ungkap nawin Pohnpei speaker orang ko nanalangkan Pohnpei nang kanyay ko nang kanyay inat o Tron Pohnpei legislature may patapang kuburan ng siyok sa rawat local chief kan labalap kan haramas korosin Pohnpei may patapatunan mos
o itong alwawan bil tapatuan to kumayad sensukan. Bakawabayatar kasarawiban September 11, September sakeu, Ria Katria sakeu, sangar nan wi kriyaw sa malaro, o baan kayong sakranwat. Musa berkatan kubura po yung patuan wiya itong alwaw, ong rail manin peitokan mapatapang kuburan sukset. My respects to Madam Ambassadors from US and Australia, Your Excellencies, my respects to His Excellency Ambassador from the Republic of China. Please bear with me. Actually, I am not Tishanankan. I am speaking on his behalf. Kayo, ibang patuan po siya irara kubur. And malawan-wawan wainat, abelil sanankan. Sa pulmar tapagal lang, ang pangakuburan, suksya lang, bagatin malatiyar malaranwat. Sa pulmar tapagal lang, ang kapina, o umuwarak, ang speaker, vice, yang amakan, sa pulmar tapagal lang, mula malaptikan, abelil, yang local chief executive kan. Sa pulmar tapagal lang ang Pohnpei karos. May patpata pa ang kuburan sa uksya lang. Nan-mos wat ranwat. Sa pulmar tapagal lang ang kumayat sensukan. Sa pulmar tapagal lang ang Pohnpei. Kubur. Yan irara. Sa pulmar kubur mau. May iyang pabasan na tatakan ranwat. Pabasan na tatan ranwat. May ranin may mau. Sa pulmar kubur mawat. Ento ka kumail karos. Sa melel kumail kan may matmatong. Tepatuan kapayata matmatong ang parwat. Essential. May wukawag kailangan ranin matong sang mas koto. Ay ninin wuklasang mas. Mas traigan kasarawi sulay sa kriyaw, muri October isak payu, but September isak kayo, huwag katan kila, ranin may mau. Nan kamatungin mo wekaw, estanoon kin pasan ka may mau. Pagin mo rin matong amiyata magin pita, pilnanasyon matong kauta miyata siyon tamo kin, tak banid kailan mo sika. Puyin may matong kau, Surabil noon mo imaw. Pwede kayo tawut-wuta kayo. Miya maparo kasana yun na kayo tukan relate ang aki. Mamano kapakabalagi yung kayo, wala siya parpawut ang aki. Pwede kayo, noong yung naso, kana makasampal. Magtayakin parawan, sportsmanship, para-paran matong, pwede wiya kapese, upo siya takot mo imaw, suto noon kaya laso. Rawat, ikin parawan niyang kasawi o kamelele, may mga bawiwiyaw. Sensukan, aray tungal masakan, bagan masama pa na. Nakaitak, piyalap-ulap kaya kay. Aso rapato lang, stato apa, rakasakasay pa na. Raksisiray pa na, kukurur pa na. Rima kasampal, kung kumain mo pulupulan po siya. Good sportsmanship. Entawang mailan ka katawar sportsmanship what ong nanamay ko sanakan ong yang amail mapulupul masurakan yang matongkan o bilang amay panay o bil ong naman kasay tron Pohnpei. Pumay mawat wiya pang mawat ang tetra miya nan moswat apan pepusila o lilila nan kan karos nan way Pohnpei. Kupur masurakan rey pwede Syoka katin mangi me rawat pang katipintor. O kumay pang tang karakar na namay pang matmatong. Apatanan karakarawat sa pulmar kupur kumailin tungalen ki matmatong mau asyo mau o paraparan. May mau asyo paran. May suwatan nak. Yang asyo magtay kay titimaon karyawang sampa o
Pepol Mia La Pohnpei. Tailut po sa rawat katan gila, muy mau, sola muy suot, mapit mawan, kamaramas, kan mawiyaw sili sampapon. Rawat man kayang sangki sa Wilmar Kapeng, muletak, pang kuburan sukselang, bagatin molet molar, pang kapinan muy Pohnpei, legislature in Pohnpei, speaker, faiz yang ngamakan, puweke, sa wasapan muni, bagan kota, puweke sa wasarawat, Obil sa Wilmar Kapeng at Set Foundation, bagan kapakapay ranwat, puweke karap. O kapengong tuan win Pohnpei koros BPP yang min kapesekan puan yang pat-pateng tatawag rawat min Pohnpei koros menantri yang puran leletong dan mos puran yang putial masani patrowan o kapeng kita ampamia o kem kelan kapengelap ong kumail sensukan kalangan kumail bakapakapayer matong kokoto lelpong o tay bang kem rawat men patroon pa kita pagkondisawat talin katkiyang pinakapsirapin pukat manakapukat iyo labalan labolop mga raibahan sa piyata matong rawat kalangan o arar magpa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 ppapapapapapapapap
Kalanganan Honorable Radney, puiki wiya walyapan isanan kan kapil te wiya sakaratan kapese. Kawait ken mia pangkak kuliti onapag o kan kak kolokon sanomawan tamapan wiyaw. Ayay mat ba kaim sak mona caipan patpatro esangnan wasan konmalkan sisukan kayo irak kayo kasampalong child ranwat mayang uya kapatapatan paitan ranwat mapit layo outside foundation iman patwalukayang kapnan Pohnpei o Mr. Brian outside ang presentation niyo mapit check yo patpatron itala nan ang kecil parwat kesakis o songkan mapanapali ranwat pateng me government in Pohnpei kachkita te patrawanta kecil kachkiyang outside level Kilal. Beliau kaprayang kalanganan outside foundation puiki par ngater merayang sawas ke ranan may mau puiki karab o ansawat kumail sensukan kumail kak puranangan nan may wasan kau-kaunap kan o iray mapanapali changatangkan and kaunapata o katar yung changatang puiki atay pan patpatapasang puiki ansawat atay pan pasisukan kau-kaunap ang changatang kayo main anso mau ma kecil pilmangi pana kupur te kalangan kan ma yang patang rawat kapaya taranwat kapeng mulatak pan kupuran balan wow ililan Pohnpei puy ke kupurar kacin lapteng o kacay kak salita kranwat ang kapakon ma puita ranwat karyaw kapeng ang option kabina government in Pohnpei legislator judiciary peke sawasin says mapila eleta rawat ayin puita mau pel patangmat Everson telecommunication
Pohnpei Utilities Corporation, Local Government in Pohnpei Unsak, College of Micronesia, Everson, Leo Edside Foundation, Everson Olympic Committee, Business Communities, Micronesian Red Cross, Bank of the Everson, Blankas Pedek, Mr. Brian Edside, o Karusian, Kating Piltoko Karusian, Pulikiti, Arailanso, Paranyang Pachang, Kawawi Katete, Katsti, and Ranwood. Organizing Committee and Liberation Dignitary Sakyo, Sotapangkak Manukela, Kalangan Kan Karus, Kupur Kan Karus, Metokaranwood, Melel Sanger, Ansoni, Tulay Esakriyaw, Aso Melangatan, Chepin Kamatong, and Liberation Dignitary Sakyo, Mapan Saklaranwood. Kalanganan, Mon Sabago, Isoko, Melel, Sotapangkak Manukela, Pinili kan karus, o sensu kan karus, makabayataranwot. Kailangan tayo uncha mo. May kon kakansan sa lang kachkachinan mo sa ranwatch me token COVID-19. Pachpachota wasan kamatong and basketball paliyo. Niyan sa makompan kachki tabachuan tok and COVID-19. Irail me pan pachuan tatongkan. Reban Pachawanta cash power 1 chalalimaw o calling card 1 chalaisap. Pilihan sa watcha tent me pachawach me pacho panlansang P6AH fan Everson Bank Irail Pachawanta pilkan ni Socho Pohnpei o pilni ang sa watcha application in loan repil sa usawaskita paliyo pan tent and Everson Bank. Kalanganan kapurkoros, umurnan so chikachik, maingkok, chaypan kachiyang, pachoyang, o pachawan chabiyata, sabon machail, kamatongkan, and ranward. Testing test. Kalangan. And kaksan salang taan kupuran. Wasalabalab sukselang namarkian Wayne Kitching, Kabnan Pohnpei, o Karus Mayang Pato, Pan Kupur Ranwood, Sabilang, Kamatong Ran Ranwood, Ma Riyasak Limau, Kamatong Riyasak Limau, Kamatong Pukat, Matangan Matangat, Meter Isisak Limau, Ong Stambar Esakil, Serapin, o Pchangan, Pil Meter Isisak Limau, Hong Sombar Esakriyaw, Puchak Sarabin, Pil Migor Isisaklimaw, Pil Puchak Sarabin, Sombar Esak Sinu, Sombar Esak Payo, Puchak Sarabin, Pil Migor Isisaklimaw, Sombar Esaklimaw Kota, Olakan, Liakan, Migor Ebuking, Patayang Special Talent, Irail sirikan na chungalan ki iyo anan toro ta arail chungal koyok na wuksan o ininin mausang chail kan na pil ekayusap o niya suwote pil melukayang special talent kumain na pukaw ki siripukat pesensi pukat amal chungal wasan konban pacho nan molan suwot Wasan ba Chief Executive Kat yang patpatoy. Panilasang mut, long champ, final female, o meter papuki, all the, child kat yang nan konatin sawas, more, pitak, meter kit limapuki, more, long champ, the wish, rayo, short put,
shot put on female finals, female of male chorus. Meter Riabuki, Pil all Oli, Meter Walipuki, Pil all Oli, O Kim Sankila, 4x1 relay, female or male. 4x100. Iban may tayang iyangay. Pakairong iray sambatangkan, kumailan pacuan, menyan so magcang-cang kayo, tan pacuan pakatar o yung sakla niwasan kaso, kumailan ng kakusaneti, emen sambatak, enyang ato, iray chong school kan, wasan may iray pan pacuan, aray chuwal kasakis, ong iray manakap o pinakap kay, met pacu mon-mol, pacu nan t-shirt pacu-pacu. Ay sa patangka kecayla panet pamatok ngan damage and kak mau o sanamau ong samachay sarikan mapansang sambaray sa keo pachota lel sambaray sa payo eu kamelel pan kinim saglache emen sambatak sang ewewekan kumailan kareta mon-mol Puran kak pacuan aray cungol kisakiskan kalangan. Sesing. Pambil pacuan mo, jangan-jangan cung school kan, sang sombara isa kayo, lal sombara isa silu, sang aja kayo, imsak tila kayo pau panal poy-poy ranot, kisakis. Puran kak san salang kumain mapanapapalikan. Ang suunapal kan, coaches kan, o starting line, Peki Hanso, Iman, Pagek Chari Nakis, Jack Piwin and Chatan Atay Market, Ekis Kamatang. Application loan ang Avasampang may pan paculang o chuwang Mary Latorre. Ban Chabiatar Somachay Kamatong Kamelel and Nan Punganiray Sarikan Sang Sambaray Sakeo Hoy ban pacuan pakair kita aray chungalatakan Ong mapanuya Kamelel and Midoy si Saklimao Nan Punganiray sin sarabayin masamaukan o sin mga nakap masamaukan sang sang Colonial School yay
Sang School in Madalanim, Marla Chanson. Sang School in Sockers, Elaine Jens. Sang School in U, Longoya Senares. Lonakaya Senares. Sang Colonia School, Luchme Henry. Sang Sockers School, Ivan Gabriel. Sang Kichi School, Natalia Chuck. Sang Kichi School, Ye Joella Rafael. Kuburma Kabongbongla Chikichik, Natalia Sang Wayno, Kantan Wayne Kichi. Wayno. Mengko serimen patpacho SSLR chungon nono o papa makmail kak sawas patpacho nan imo o nono papa ang seryok man men lau che katama seryen pues chochonon ko ayak kalangan na nono papa on sir yara papa kaya sir meno patpachoren rai state police kan may pachola tagatlaran state police kan pues sir yo patpachoren rai o ama war kalangan ng nono papa
Pagpakuyaw yan may tukaran kita penwaran kisto sa may license plate MMS 852 Mitsubishi Gray sedan. Kung kuri mararata na so patrola ka magudsang masama patpatuya po kalton lar parking in wasa. Anak kita iban tabiatar supplementary kamatongan ranwat. Pen tabiatar supplementary. Sangat-sang and may sangat. Ayat dahil kan may paano ya kayong sangat-sang. Mr. Randy Terminaro, Napan Pachawan Wia Son Ruas, and Ranwach, Kapachayang Charlie Setwin, Uiray Lakan, Mabilyang Papali, Niwasan Kaso, Iray Chanadovan Sport Yaitu dahil kan may paano ya kayong sangat-sang. and Ranwach. Mala Johnson sangguin matrani pansang pulay na po. Elaine yun sangguin sukais pansang pulay na beriyaw. Lenadia Senares sangguin sono pansang pulay na basilu. Lucius May Henry sangkolon yatan pansang pulay na bipayo. Ivan Gabriel sangguin sukais pansang pulay na bilimaw. Natalia Jack Sanggoy Zono, pansang pulay na bauno. O Chawala Rafael Sanggoy Kiti, pansang pulay na baisu.
Kejailban Taulangar dan Kamelay Ong Railkan Mesempareo Sempari Saka Patroti Dan Puan mana kapakan Yan Railkan Utan Uya Kamelel Kimon Sangkalon Utan Pancam Pelo na Peo Mayroon Pagchalona Sangwin Matreni Pancam Pelo na Peo Jayden Way, Akriba Sangway Sono, Pancam Pole na Basilo. Grady Chuck, Sangkolonyatan, Pancam Pole na Batayo. RJ Albert, Sangway Madalani, Pancam Pole na Balimao. JJ Johnny, Sangway Sokas, Pancam Pole na Bawono. AJ Washington, Sangway Kitty, Pancam Pole na Baisu. Campaign sekian, wasan makanan school kayo. School nyo kanyo, online simpinakap sa wain sa west, na macam mga kasalo. Ang suksit sa masay-sang sol bagay kalayo, magchayban katsiyang, pachoyang nan kamelanan, tsanga-tsanga ni Raik sin mga nagapkan, may sambaray sa kayo. Okay, kabigos, niya pagkatapin, lecture, isisaklamang ang raisarikan sa bahay sa kayo, sinjak pulapun na sa mga kan. Bebok, sinadya, raisa. Yedirail kan ultano ya kamatong te kamelon nan bukan silipin kan Sempari Sakriya Patroti Dasya Salat Sangmun Sakes Pancang Pune na Beo Mary Rose Carson Sangkolonyatan Pancang Pune na Beriau Irishine Loan, Sangkolonyatan, Pancam Pole na Basilong. Richuka Primo, Sanggoy Sonu, Pancam Pole na Batayo. John Romay, Freeman, Sanggoy Kiti, Pancam Pole na Bilimao. Angelis Alphonse, Sanggoy Kiti, Pancam Pole na Bawalo. Olivia Kalasan Sangwing Sakay, Pancam Pole na Baisu. Olivia Kalasan Sangwing Sakay, Pancam Pole na Baisu.
Israel kan utano ya kamatong ang sambabay sa kriya patoti ng pungan mga nakapakan. Papa Charlie Sangwen Matreni Bantang Pole na Beo. Yogi Lordin Sangkron Yotan Bantang Pole na Beo. Melvin Guillermo Sangwen Sabas Bantang Pole na Besilu. KJ Bertinand Sangwen Matreni Bantang Pole na Babayo. Joseph Thompson Sangwen Kiti Bantang Pole na Balimao. David Paul Sangwen Matreni Bantang Pole na Bawano. O Rayu Alex Sangwen Sono Bantang Pole na Baisu. Membagi Ambassador Chokauli Ong pasukan Sakis Ong Sundari Sakriyaw Sarabain kan Sundari Sakriyaw Sarabain Supplement Pohnpei non Pohnpei First Lady Oliver Me Pachowanda O Sakis Ong Irain Managap Sundar Isakriyaw Yay Ambassador and US of Pohnpei and Everson. Kutalban Katianer nan Kamatong ang Israel pinakapakan Kamerel Ong sambabay sa silu patoti O yet maran pinakapakan Mailanda family Sangwen Kiti Bantang Pole na Beo. Louisa Williams Sangkolonitan Bantang Pole na Beriao. Landrin Oli Sangwen Matreni Bantang Pole na Besilu. Joanna Karkok Sangwen Kiti Bantang Pole na Babayo. Emily Rosella Dani Sangwen Kiti Bantang Pole na Balimao. Evangeline Doses Sangkolonitan Bantang Pole na Bawano. O Mary Jane Ardos Sangwen Net Bantang Pole na Baisu. Kulin kecil, amen say sululuwa. Mail ban kapantalar, kamatumapan pagkatar, amen seryon pachola mabanyang kamelel sang kecil. Mailanta ifamilit, kapanyang kamelel, pachola mo.
Okay, cipang cabiat harus membaca potong ini. Kabel sebagai sesuatu pengen apa ada benda. Set, kebuk sebagai wisari kosam motor, narara kota tu, koko tu, ekis, mas mau suri koko tu, lel keso. Beliau juga akan menangguliakan melon dan bukan sempat isap situ mana kapakan. Lumaya Adalbert sang koloni tahun pancam pone ni beliau. Luther Cloney sang koloni sogas pancam pone ni beliau. Jason Anton sang koloni kiti pancam pone ni besilu. Ruben Norman Sangwan Kiti pancam boleh na bebayo. Chishan Lude Sangkolonia Town pancam boleh na belimau. Wise Henry Sang Mogillo pancam boleh na bawano. O Francis Sam Sangwan Sokas pancam boleh na bezu. Nain ko iray pinakapkan makayang sakalar changachang and sampari saksilu kecil kecikiyang pacuwanong ray sinsarapin pulapulkan labolaw. Napan pagkadaran sukses iray marakapkan taksang pacangkan sang sampari saksilu ang mirror isisak lamaw. Bebuk menjadi sama atau sejak masa pokok atau nakar terus pokok marmara lel keso naik kesansel jangan beranu wajib kecil Israel serikan kurus Israel pacunan unicorn sono yang tangkan ke lain kabinos kakala kai tak akis kai Yang kinailkan na daan huya kamatong ang sampanisok tayo patuti. Pinakapakan kabalan. Payansan sa lang mahal. Kabalan mauyawi. Yay metalisisak limaw. O lain na sa naman. Bainal su Walbert. Isang buwing sokas. Pansang po na inabayaw. Antrina Augustine Sambuin Kiti Pancam Pola ni Bariyaw Chelsea Anton Sambuin Sonu Pancam Pola ni Basilu Kayla Holiday Sambuin Sonu Pancam Pola ni Babayo Francisca Sedik Sambuin Sokes Pancam Pola ni Balimaw Nicole Isaac Sangkoloniatan Pancam Pola ni Bawanaw O Mr. Philip Sangwin Net, pancang po na besu. Kalangan niya may sansaler lane assignment kan o right pinakapkan may paan pacuwalwiya kamatongan may resisak limaw sambari sakpayo. Kaya yung napata, soon was sa napata, timer sa napata, soon po tiyalkan pero napata.
Runners, on your mark. Spellbook, sinmadya, wiray, samtato, sinbay mga masama ko. Kekenay, maharang upotato, lel, keso. Test. Ong sabadakan nat, aman William Tomas, Serapin, Majangki, Sumbar, Isak Silukoti, Pen Pachoto, Usain Yala, Tarapon Bapat Pacho, Mamapit Kisakis. Iya kirakan beban uya kamatong Sumbar Isak Payo Patroti mga nakapakan wait lawan po ang sangguin matalanin pancang punay na po Grant Magui Petala Mabri Kalegos sangguin sa guys pancang punay na beriyaw Reynolds Silveno sangguin at pancang punay na basilu Kinsi una isang kilometan pancang punay na babayo. Galap Obispo isang Rizzono pancang punay na balimaw. Colans Rodriguez isang winet pancang punay na bawanaw. O Luke Sosa isang winet pancang punay na baisu. Central Lane Assignment Ong Rain mga nakapkan sang Sambari sa Payo, Mapanuya Kamel and Merisi sa Klimaw. Runners on your mark. Turun sinadya sa ribasama nato, makarang, buhay, makarang ko nato, Membeso. Pagkain ulawiyang Karen Elias. Konpetuan Lamas, Ki and Stosa. Renam Tungan Nono. Pagkabulaw yung coaches kan kawan insensi principal Nusyampatak kumain and Gurnanara Dama so patuan tila ibayakan mo pang ya kamatong and special talent de Anantoro Gurna special talent salikan mo patuan tuweta pero special talent ang subset kan Kusela kamatongkan o ibayakan mauya mayang kamatongkan special talent ye ibayakan mga patrotinan ng Estado and Metropolitan tahun ng sensukan kita lihat na masuk may patuan tila masuk dahil may panguya kamatongwat Main ko pwede sarap ka siya, uya sarap kasampal kay iray chungalan ki koyak choror. Ay email ay yung sukset chiban machuan pagitak chailan kachkiyang pachuan ang sama chay sarikan. Machualan ko koyak choror ew labalapan.
Periech rai sarikan me chungaran ko koyak choror mapanyang uyak kamelanan kamatong and ranwach o school kan merapachawan walian. Myra Thomas sang MHS High School. Ellerin Bartolome sang Pix High School. Leila Mona Henry sang Metalanime High School. Marian Crielmo sang Pix High School. Crystal Sam sang Pix High School. Teacher Heinrich sang NMHS High School. O Marchi Rubeli sang School in Pix. Yay Israel Penakap ko. Mechungalan ko koyak choror, mepanyang kamelal ranwach. Sambatangkan, kichailew pene, karela sarikan, mechungalan ko koyak choror, niwasan stato. Ong rail manakapkan, pilsangan kamatangoche. TJ Clemente sang School in Pix. Sean Paul Luther sang Pix. Harrison Elio sang Matalanime High School. Jerome Abraham sang NMHS High School. CJ Inus sang NMHS High School. Pioma Kostikan sang Pex High School. On Leron Yohanes sang NMHS High School. Yairay manakap po, mechungalan ko koyak choror, mepanyang uyak kamelal ang suksaj. Para sa bata. Paskasan sa nagabendo, so pagkatapos kamatawan iray sarikan. Bebel sinmeche oye sa machay sarikan machumanan ko koyak choror marmara ukota ekis foto keso marmara sarikan ukota del keso kalangan kumain sarikan machumanan ko koyak choror. Meron siya pagkataling mga nakapakanong special talent. Pagbabiyaw yung common sense yukan koros. Kumail kagar, kau na batay rail kan matano yung kamele len matalabugi. Oli. Ibabaton pula kabrayang coaches. Yung common sense yun away. Ibaratkan yang baik tayo. Kumail kagar, kamagatrailan, instagon, matalabugi. Pagtrailban, niyan sa magamot. Pagtrailban, trapiyata, kamalilin, matalabugi, nampukan olakan, o nampukan diyakan. Test. Kumain na bali special talent. Ong high school. Main pachoto o sa inyo naman talo po may pagpachok. Wasat makatiyata kisakis ong muni. Kumain ka na bali special talent na high school. Suluan Pohnpei. Kalangan ng chamu ang sukses pagkatapos ng kamatangan ray sarikan mechungalan ko koyak choror mepan pagkatapos sukses.
Panapata, Son Ruiz. Tepuk, Sinmedya, Iray, mga nakapasok sa mga bukod natin. Harhararang bukod. Bukod natin, bukod. Harhararang bukod. Kapisa-kisa. Resto. Next panawiya karyawan pakain ang kanon sensyukan. Pagbawiyaw ng kumain kubur nararata o kamagdala Israel kan medan wiya kamelel and medan buki nantuan kan oliakan. Itang patawan pakain kita Israel mana ka pena kapakan pagmainin ka kaon Israel la. Wasan Estado ang beto na buki. Christina Licor, Kayla Holiday, Josephine Bartolome, Marlicia Bartolome, Melissa Bartolome, Marianne Lorenzo, o Valerie John. Ibail mga nakapakan, Jerome Silvenos, Rodson David, Stan Costiga, Miguel Lot, Gibbs Jack, Ronaldo Abraham, o Jeffrey Sal. Kalanganan kuberkorans na ikuan sukses cipang katlaw kacimangi pinapuitakan na niyayar ang kamatong mayim saklar ang special te iray salikan metsunganan kikoyak choror nagkayong ranwa chong kamelan yay Myra Thomas ang win matananim niya changkalar sa kanisa 5.5 sa kiso magkariyaw yay Elorine Bartolomas ang school and picks changkalar sa kanisa 5.5 sa kayo Una pachawan kasilo, pachosang matananim high school. Yay, Leila Mona Henry, kasilo, changkalar sa kanisa 1.0 lamaysak. Ang rail mga nakapkan, nintuwanem saklar, kamatong, and anan koyak choror kan. Nagkayo ranwatch kayo marara, pachawan school picks. Yay, Sean Paul Luther, Changkalar sa kanisa Kriyaw, point sili sa Kwalo. Napachuan Kriyaw, persa nga siya school in picks. Yay, TJ Kilimete. At Changkalar sa kanisa Kriyaw, point way sa Klimaw. O napachuan Kasilo, yay CJ Inos. Pachuan School, NMHS School. At Changkalar sa kan Saksilo, Metantelian. Kacayno pene o kachkiyang sa machay sarikan kachukalan kukoyak choror pwede kiyaray bilyang pacheng kasarawi pen liberation day kuya katriyay sakep. Kaganap mo rin Medarapgi Kamelan. Kanan sensukan. Kumain ko na betul si Railkan Beban via long jump. Nampukan dia kan. Mail Padomas di control room berjalan kap. Kaimsat Railkan Kosenedi Railkan Beban via kematongan long jump.
Pagpag-uyawian Conan Sensu and Waisonu, Wayne Kitty, Wayne Matarani mo Colonia Town, kumail patrotunas pagcairan kak. Po panahon rarkan batan wiya kebulian amal tungal way. Pagpag uyawian kumail police security mo perpatunan orakan nos. Kumail patrotunas po mail paralar mal o abilsto ka ng Italian perpatro wasaksen. Pagkairong Kalper Elio, Pachotanas, at control room, pamiyamenchuang komoy, kalangan. Polis kan maikat patpachoche menap magmay pachoti ya panapchen maula. Kalanganan ko pramain. Anak kecilpan Paulangar dan kamatong kanolol and motoropki Unail pinakapakan O Yetulail kanulpan uya kamelal Christina Ligor Sangwinet Pantang Pole na peyaw Kaya holiday Sangwisono Pantang Pole na peyaw Josephine Bartolome Sangwin Sokes Pantang Pole na Beslu Marsha Bartolome Sangwin Sokes Pantang Pole na Babayo Melissa Bartolome Sangwin Sokes Pantang Pole na Balimao Marian Lorenzo Sangwin Kiting Pantang Pole na Bawano O Falani John Sangwin Solo Pantang Pole na Baisu Kaya sukses may kukseban kacang pacoyang nan kamelal and meropki o pansansalta. Many way makayon marara nan parawaj on Liberation Day teranan moymao priyagatray sakeo. Okay, kuskasansan nila Benlos, sukses. Kamutungan meropki. Sin pelai ko cha web tabaw, pelai ko cha web setter pawe awi pao. Okay, kuskasansan na rumau. Dos na palyak sin pelai ko cha pachota. Set. Terus kita sama tu, karena negara orang koi dengan orang, negara terus kita tolong masuk, orang tolong masuk, negara terus kita tolong masuk,
Keso. Sukses kayo, sukses kayo. Oo, kasino. Kaya cepat sama. Ana ketrail ban tolanger nan kamelel ong rail mana kapakan ong betul puki tes Chong Silvanus Sangwan Matalanin dan Trampolin Beo Watson David Sangwan Sokes dan Trampolin Beliau Stan Gosika Sangwan Sonu dan Trampolin Besilu Nicole Sangwan Net dan Trampolin Bebayo Kipschak Sangwan Getin dan Trampolin Belimau Ronaldo Abraham Sangwan Sonu dan Trampolin Bawano o Chevron Sol Sangwin Matalanin Pantang pala ng Baisu. Tes. Iman Patuan Lukayang, Senator Daniel and Kag Patuanda Kisakisin kayon 100 meter sambar Isaac Payo Kota Ong Rail Surbenkan. May sansaler sang line assignment kan may sansaler on rail mga nakapkan nagpanuya kami na Meropki o kichayin pa siya kayo sa kalaray pinakapkan kami na on nan Meropki o sansal masukos kayo sukos karyaw o sa sansaler reporter mga kichi tenaj mga kasilu. Hey, ngapong chailingan malele yang sumagas ko Pohnpei parangak rong mo. Passport, kailangan mo na. Yung mga passport, tahan, no. Kailangan ni sanitizer o pakunang gulaman. Abren paper sana. George, go ahead. Freedom. Oh, penyanyikan membaca lumayan cepat mulai kakil melele, barang kakil dan rong mau ruas. Jadi mau dia naik itu, boleh saya kan bisa.
Stan Kostika Sanwenu Lawan Kayu Murmala Pajang dan Korea. Sakay uyang kumail kawanan sensyukan. Kumail kakar kataralay rail kan pinakapakan me uya kamatong and long champ. Wasa me kamatong wot pan uya. Kita ada kawan beliau kabrayang. Kumail kakar kataralay rail pinakapakan me uya kamatong and long champ. Wasa me pan uya kalangan. Testing test. Perubahan Batuan Lukayang Character in Health and Social Services, Mr. Wisner David, and Kat Pachawanda Kasakis ang Orain Kanakalar, Takalar, Yakumeda, Mitarubugi. Kalanganin Kuburkoris Maygok Chayban Katlaw Kachimmangi Pene Paitan Kamatong and Mirupki Ong Rail Pinakapkan Main Saklar Yesaray Chingolatakan Maniaway o Aray Chingol Piyokan Merapachawan Koto Kita Ranwich Nagkayon marara ng Liberation Day yan Ria Katriyay Sakeo Yay Pinakap Josephine Bartolome Sangwain Sokes Changlar sa Ganisak Silo, Point Silisak Silo. Nagkaryaon marana, Yeri Sarabing, Melissa Portalome, Pilsang at Chawin Sokes. Changlar sa Ganisak Silo, Point Silisak Payong. O nagkasilo, Yeri Pinakop Sangwenyo, Falani Chan. Changlar sa Ganisak Silo, Point Silisak Limao. Kachay labulap kita sa Umachay Seisu, Sarabing Masamakan. Hindi sa mga kamatangoche, ang rail mga kaptan, yech paita na bansan sa lang suksej, na pachuan kayo marara ang nan-merupki, and mga kaptan, pachosang weno, yaistan kostika, niya Changlar, minig sa kanay sakew, point a saksilo. Sa kanay sakew, point a saksilo, na pachuan karayaw, yay, Makal Lot, Changlar sa kanay sakew, point sa kwalo, Changawinich, o napachuan kasilo, nan kamataman mirup, ni Watson David, Sang sa first, Changlar sa kanay sakew, point sa Kriyaw. Sangweno.
Kumunak sa bunso, kumungubong Radson David at Chanki Weno. Kalangan. O yun na Bachawan Kasilo. Serubino sa pangalap, Imenu Apubog Mensokes. Nagbawa niya pagkair karyaw ang dahil pinakapakan bataan kuya kamatangan long jump o yet kumain kan bataan kuya kamatangan long jump Miguel Elian Sangwen Sokes Rachel Lawrence Sangwen Sokes Marcela Bartolome Sangwen Net Chantel Edgar Sangwen Net Christine Ligo Sangwen Net Marianne Lawrence Sangwen Kiti Myra Joaquim Sangwen Kiti Alena Thompson Sangwen Kiti o Kinilin Ami Sangwen Sono Mail Kagar Patrola Wasa me kamatong and long jump dan yaw yan Kakonat mo rin यही कुमार का मैदान हुआ कमल एंड मेजर बाबरी ऑल होली ओ पेंडल संसलन कानून से इशूकन ये इवाइल मानव पेनका बकन मैदान हुआ कमतोहन मेजर बाबरी कमल लैला चेक लाइन संगोइनट चंदेल एगियक संगोइनट Christina Ligo Sangwen Net Bartola Bartolome Sangwen Sokes Melissa Bartolome Sangwen Sokes o Josephine Bartolome Sangwen Sokes Nanpungan mana kapakan ng ramya kamatangan Mother Babki Wiley Ladore Sangwen Sono Detruksan Iwanis Sangwen Kiti Josh Callen Sangwen Sono Jamal Amisai Sangwen Net Hosni Alexander Sangwen Kuti O Stan Kostika Sangwen Sono Mengkos to sapoch may plate number tayo sa 1010 sa Tanway Chacha. Umon Stosaw Inchungo Pachowan Joan A. Setik. Stosawan anak kamagatsang wasame patpachoya po kaya kaichon. Tsangan oran line sa pakan. Pilihan sa watcha po sila ang mapit token COVID-19 talumong takabing salit COVID-19. May kumailakan may men pachowan tok watch. Eter kay yangkis po kay raicho na tongkan rapaan pachota clock riyaw. Ang sumama komen kach kita pachowan token COVID-19. Pachola nanchim. Pokamuyan kakalela. Tok kasampal watch papachuan ta calling card o cash power card kalangan. Tawagolep ang kamatang-abahan pagkatapos ng suchik-chik yay Kamela and Mero Papki.
pagpaghuyaw-huyang kau ng sensukan ong meter papugi. Anagis kamakit niya sumapanak kamatong matsak sa ipang katsiyang nan konot o second suwas pagkabing konot. Kalanganan ko pagkaroon si Mesensal sa ngamisi magtseban kayo sa kalakamatungan kami na medyo papkik child katsiyang pachoyang nan chungolan suwas tasakan suwas melal konachin suwas and ranwich depan mawang kachin ranwich uray son putyal kan pilyang aki sa machay sa isukan. Testing test. Puan kakakis o imalawa. Kat o kamakit kan mawiwawin nan mo sa ansawat. Lalato ansawat. Puan sansalpan kupuran wasalabalap sok selang. O chail kan mayang patupan kupuran wat. May kamatong isak silo na kiyar. O ye pan patang pan isak payo. Ak child katyang nang konatin sowas. Murite kamatong tuwaw murin konatin sowas. Enakila tatakan ranwot. Taipan kaimsak me karusian. Pakita malaylay o patang katiyan ranwot. Pupul o eupene and pakulkul pene. Pikarawat ranin maymaw. Chailin kak kasaleta maymaw. Paan kupunan masalabalab. Melan malanwaw ilaylan Pohnpei kabinan Pohnpei opsin kabina o melan samatay labalabagan kinapapali yung child taga Pohnpei nan Everson. Pagkairong na naglabalab kichi may naglabalab kichi kumayan pachotapan kupuran isbaw. Pakuburag sa bungso, paan kuburan sokse nan markin wen kichi. Memen makaronga tapachuan wasa na nanit labanap kichi pachoye. En pachotanan mall, kalangan. Pilihan suwoche eversem bank men pachuan sakar kita o pagkair kiyang kachkach ta mamotwach ranwach me paan tent mapachapach repachpachuan ta pil ni suwoche size. May kay makuburki Pil ak mail kagan pachola wasa may right na tong kan pang kanabasam kan pachoye o pachonta pil kan men karosan to lamlamor pil lamlamor kan pumailan kag pilyang nimpilo mau o chebil kaim sa kalata to kasambalan ranwach. Testing test 46 410. Child na papali kamatongkan masayk yang alatok. Asumaw sayk yang alatok ranwot. So to poy. Kamela na mag-child may kay masayk yang alatok yang patpatupan kupur.
Na naglabalab kichi, ana pa mo may nininlaw nan mall. Kumiyan pa choto. Pagkairong na naglabalab kichi, kumiyan pa choto mas. Naing gusto sa riyo watch may pilinin kalchon lar cangan waran na sabakan yesto sa plate number payo 0110 o ew the watch to sa municipal number plate limaw siluwalo anana ben kamakat karwaro kalangan Kailban Katiyanar ng Kamelol and Mother Property ng Pungan Rail Pinakapakan o Puan Kak Chapiata ibangan patuan Uya Lena Simon Kan o Yet Rail Pinakapakan may pangan Uya Kamelol and Mother Property Leila Chaitlin Zangwainet Pantlampon Lane Bow Chantal Edgar Zangwainet Pantlampon Lane Riau Christina Ligo Zangwainet Pantlampon Lane Basilu Bartola Bartolome Zangwin Sokes Bantang Pone na Babayo Melissa Bartolome Samuel Sokes Bantang Pone na Balimao o Josephine Bartolome Samuel Sokes Bantang Pone na Bawano Ngalan ko po karon sa kay contain assignment on rail pinakap masamokan na panuya kamelan and middle papki on suksej kaunabalar on kamelan and kamutongan ranwich sokes nech pinakap silimen sangwin nech pinakap silimen sangwin sokes. Okay, cangan meron pa kay kamelel sam-samalar sa rabay walaman nech raymen silimen sokes silimen lengan raype nakapun sokes kan pachonan color sismano mo leber brown sangong beraber ongo
Inantato ng kasuhan sukses para para Pagpapagawa yung kumain mga nakapakan magpano yung kamalan and Mother Papuki. Kumain pa choto ni Estado pagkalipan sa piyata. Kamatongan Mother Papuki kamalan ang sukses. Area trial kan may paano Testing, test. kamalan and Mother Papuki. Testing. Wiley Latoro isang Waisono. Pantang pala ng payo. Testing, test. Test. Patrickson yun isang Wankiti. Test. Yemen patuan lukayang kotan kisakis ansawat pege sokes kayo karyaw kaslu olemen managap men me pil luko wangong prayan net side and patuan da kisakis ong kamatang maapten unsakla. Kailangan naman si. Iban Plo kaprayang irerkan metan. Huya Gamatong and Mother Papuki kamalan. Wiley Latoro isang Waisono pantang pala ng payo. Patrickson yun isang Wankiti pantang pala ng Pariyaw. Josh Callen isang Waisono pantang pala ng Basilu. Jamal Armisa isang Wainet pantang pala ng Babayo. Osli Alexander isang Wankiti pantang pala ng Bilmao. Stan Costa isang Waisono pantang pala ng Bawanaw. Iba patrolyo kabrayang lane assignment kan. Wiley Latoro isang Waisono pantang pala ng payo. Patrickson yun isang Wankiti pantang pala ng Pariyaw. Josh Callen isang Waisono pantang pala ng Basilu. Jamal Armisa isang Wainet pantang pala ng Babayo. Osli Alexander isang Wankiti pantang pala ng Bilimao. Stan Costa isang Waisono pantang pala ng Bawanaw. Yemen salong rail na assignment kan ong rail mga nakapkan mapanguya kamalal Mother Papuki. Ong rail pinakapkan magkaim saklar Mother Papuki yech tuan po itakan memiyayar magkayo yech Josephine Bartolome sangway sokers Changgalar Minichew sa kanay sakpayo Pohnpei sakpayo magkaryaw Melissa Bartolome bilsang at Wayne sokers
Tianggalar Minichew sa kanisak payo point silisak wano o magkasulu yay Partola Partolome Pil sanga chawin sokes Tianggalar Minichew sa kanisak 5 point paisak bane o labalap ang pinakapkan sang win sokes. Long jump pilihan orang nos mararang semua represent orang masih ujinya untuk meriang terus mararang kekuatan itu dengan keso. Kalanganan kuburkoros may kuchay kaim sakalar kamatongan kamelenen meter papki ong rain mga nakapkan mesan saler oray chungalatakan o time kan menyang way merachangki panapsan salang kupramail kan niyan so may pinin recruit pan pachawanto nan control room. One step, two step, get your partner, come what you did and dance for May kapwede sa ipan katsiyang nan kumaling sowas, tayo mo yung chum. Tama sansan ng schedule, mga inimak chaibel. Mapil. Competition manager, chairman in sport. Okay, tama sa sang Randy chairman aro magchaypan. Katsiyang pachoyang nan kumaling sowas. Amen. O kamatong mawinyawi nan warangan ngosil, kamatongan lose the long jump. O ang sukses yung mga sansal, magchaypan katsiyang pachoyang nan kumaling sowas. O kamatongkan meluluwa kachaylampan pausela moran kumaling sowas and ranwaj. Ay pan pacuan tula o pacuan pakair kita iray sarikan na puitar nan kamatongan meron si saklimaw sang sambaray sakyaw pacuati. May pacuan kayo ang pinakapkan sang sambaray sakyaw pacuati, pinakap sang kolonya town makayaw, yay Luz Chamay Henry, Tianggalar sa ganisak, point 1 tuwaw, Magkaryaw sang Wayno, Lankaya Sanares, Talona Kaya Sanares sang Wayno, Tianggalar sa ganisak, point 1 limaw, o may pacuan kaslo sang Schoolin Sokes, Efan Gabriel, ay pacuan Tianggalar sa ganisak, point 6 isu. Testing, test. 10-4. Test. Ipakita, child malaylay,
o ibalugayang kabinan Pohnpei and kag patawanda kasakis ong meter pabugi all. Mawarong. Kom tahu lang. Ang Rex in manakap chikachingkan sang sambaray sa kew niya rin yang erkem sa kalak kamelan and meder isi sa klimaw. May pachawan kayo ranwa chong ray sambaray sa kew kan RJ Albert Pachawan William School in Matalanim Makayo Janglar sa kanisak point walisak tuaw Magkaryaw yay Crayley Alex sang Colonia School Janglar sa kanisak kayo point sarariyaw o mapachawan kasilo ang rail pingkay sa kayo kan yay Kimo Henry sang Colonia School Janglar sa kanisak kayo point rayay sa kriyaw. Ang rail pinakapkan, may makiyar sambaray sa kriyaw, ang kamatangan meter isi sa klima may saklar. May pachawan kayo, yay Pritika Primo sang Wayno, Janggalar sa ganisak, point isisak, magkariyaw, yay Irushani. Usmay Lon, sang Colonia School, Janggalar sa ganew, ekpurmak sa ganay sa gayo, point sa rotuaw, o magkasilo, yay John Romay Freeman, sang school in Kichi, at Janggalar sa ganay sa gayo, point paisak. Ang Rex in mga nakapkan, may makiyar sa baray sa kriyaw, nakayo, yay JJ Ferdinand, sang school in Medalanim, Janggalar sa ganay sa point 1 silo, Magkaryaw yay Joseph Thompson, sang school in Kichi, Janggalar sa ganisak point isisagaw, magkasalo yay Yobilortin, sang Colonia, Janggalar sa ganisak point walisak. Ang race in pinakapkan, mesamparay sak silo, kamatangan medre sisak lamaw, mahimsaklar, palamay sangan ranwaj, makayaw yay Joanna Korkok, sang Kichi, Janggalar sa ganay sa kayo point sa royaw, magkariyaw yay Melatrin Oli, sang Medalanim, Janggalar sa ganay sa kayo point sa rawalo, o magkasalo yay Luisa William, sang School in Colonia, o Janggalar sa ganay sa kayo point limay sa kriyaw. Ang rain mga nakapkan, pinansangan kamatongoche, sambaray sa ksilo, Makayon marara, yay Ruben Norman sang school in Kichi, Janggalar sa gantuwa point way sa kwanaw, Makaryaw Sean Luther sang Colonia School, Janggalar sa ganay sa point ay saksilo, Kubramak, Makaryaw yay Chet San Anton sang school in Kichi, Janggalar sa ganay sa point sa Roiso, o makasilo yay Sean Luther, sang Colonia School, Janggalar sa ganisak point ay saksilo. Ang iray pinakapkan, non-major si saklimaw, samparay sakpayo, makayo, yay kailang holiday sang Wayno, Janggalar sa ganisak point sa risakayo, makaryaw, yay Chelsea Anton, pero sa nga Wayno, Janggalar sa ganisak point limay sakwalo, o makasalo yay Francisca Sechik, Janggalar sa ganisak point isi sakwalo, sang school in Soges. O ang rain mga nakapkan, tasumtiyangkan sang samparay sakpayo, makayaw nan tsakamatongwat, makayaw nan kamatongwat yay Ray Claren Paul sang Matalanim, Janggalar sa gantuwa point pa sakpayo, Makaryaw yay Luke Sosar sang Nech, Janggalar sa gantuwa point walisak silo, o makasilo yay Kinsey Une, sang school in Colonia, Janggalar sa gantuwa point walisak kwanaw. Yay Mech Paitan kamatongkan, ang Raychon School kan, sang atya sampar ay sakayaw, lal sampar ay sakpayo, kalanganan ko Pramail Karusya.
Pakai rom CJ Yunus, Pachotere nam Sumpatak. Pagmay ban pachular nyamay chungalim ko na chang CJ. Kabing choror ban sangray sensukan ng sangwing sensukan ng kichi. Sensun wen kichi pachuan uyaray chungal kabing choror ang Honorable Peter M. Christian, Mr. Nathaniel, Pohnpei LP Cas, Pap Trakis, Lit Palm, Margaret Luther, Tracy Artis, Coachisin Kichikan Chorus, Obson Sagunati, Yangaki, Obson Lukan Menlab, Kapang Sang Sensun Wen Kichikan, Puekisawas kan magmail kuyang rising sukan and Wayne Kichi. Kalanganan kumail korusya. Tamali, Chomoran T60, Dosa. Ma pag yung call ma palapan 2 step, 3 step, 4 step. May tanan nos ason kalag uran ki konachen sewas. Mengko ever sempang pil pas pacuan ta acha pil me pacuran chong ta kena besempang kan ini mau apa lomur mina na skiop so cha pui an so mau Pakai rom petsi Lawrence Joseph na miwasa ka patronan wasakan komihan nan wasa
Control, eu ko ulang kalakan, all men request men kamay kachkachin ran wacha. Eu ko ul pichipichen. Ano ba talaga yun? Eu ko ulan. Yair control. Pakairong kumay junior police kan, may pachosang sa inwar. Pelang, junior police, may pachosang sa inwar o pelang. Kumailan ka na balang ni Stosa. Tapos kan, magmail yung atato, pwede kumain magmagatir, magpan sa malar. Kalangan, nakalak. Sana ko ulit at school. Nakakaulian. Oh, footloose. Sang Lariori. I'm
One step, two step, jump up, let up, put you in and dance for them. Hey, put the way to the man, you can go around you, let go, make it mine, darling, yeah. Hey, put the way to the man, you can go around you, let go, make it mine, darling, yeah. Kalanganan kamoy kasalan, no, naito, ako na ang meron, por kamalan sa wasan karwa, chailan katlaw at yung mangi, pwaitan kamatangan long jump, me imsaklar, nan warangan nos, o nakayo, nan kamatang and lose the long jump, me imsaklar, Christine Ligos, tang winich, may pachawan kayo, Nielos Kalar, Mider Silu, point wali sa kriyaw, may pachawan kriyaw, yay Marcela Bartolome, sang suges. Kupramak, pilisang at chenech, Jangla, Luz Kalar, Mider Silu, point wali sa kwanaw, o nakasilu, yay pinagap siyang dalagiyak, pilisang at winich, Luz Kalar, Mider Silu, point silisak payo. Yemech paitan kamatongan long jump, dapachawanim saklar, ong nan punganarail pay nakapkan, o arail, wan maralus klar, kayon main lus, masan saler. Ayemech may mensongan akiskape sa yung kachkachan ranwich, pachayang rail kan may yang kachail, ong nan sa Wilma radio kan, FM 89.7, live feed YouTube, Facebook, o cable TV channel Riyay Sakriyaw, Ranwich. Kalanganan kapuran karusian. Chay pamit sa bali kamay, ong konoch, sak, o chungalan sawas, and Ranwich.
Pel kalanganan Liberation Committee and Riyakadriya Sakeo, pelian men karosan, taksin ko na tiyungalkan, mesan saler, ong irail po napapalikan and kamatongan Liberation Day, sin ko na tiyungalkan, sangkan mesan saler, o pilpil, peliang niyang sa watch chips, pel sawas ong son pakair, sang Mr. John David, sang Wayne Kichi. Kalanganan kapuran korusyan, pwede sawaskan, magmaikin choki yang panian physics age radio, kara yang pakair penpaitan kamatongkan, and kakan mamaw, o pa kupramailkan, may eleksyon Wayne Pohnpei yunsak, kalangan. Kananganan Kuporparas Maingkon and Pachawan Walianti Management and Radio PCCA o Pachawan Sakarkita Melalat Chungat Kapang Malatak Ang absent kapna Melat Kaplan Wayne Pohnpei Karyawan Kapna Speaker and Pohnpei Legislature o Yang American Balikan Koros Melat absent President and Kantor Kapachabachin Micronesia Yang Agi yang Chiyoskan Yay Red Cross Pel kabang ang pelian Abali Roson, Mawan Wayne Pohnpei, Department of Health. Pel kabang ang pelian Chachak Malayla Yonapak, Yay Kampan Public Safety. Kabang ang Wasakan Koros, Yay Yankich, Murin Sawasan Ranwaj. Kaping Choro or Pan Pachalang FSM Telecommunications Corporation, pwede sa mamay sawas. Me ininin alayang melal sa Palmar Kamatongkan and Liberation Day and Ranwaj. Kagan pachpachota, lalye lalakin kalalan Wayne Pohnpei, ong pininikan koros na pachpachamaslikin Wayne Pohnpei. Pel kapeng ang Pohnpei Utilities Corporation pweki sa wasan lial, alayang misinin waikan uyatatok. Pel kapeng pan pachalang Colonna Town Government pweki sa wasan men kapese, FM 89.7. Pilihan sa 8 pin may patch-patch-awanta token COVID-19. Pil patch-patch-8 o awi-awi kupur memen yang tok and COVID-19. Repil awi-awi kumaichin wasahan kamatongan gym, wasahan basketball, volleyball. Clock liyaw, iray chan tatok pukachpan, patch-watasang wasagisach, pwede wuni buko, eskak patpachunan karakar, ana wasalom lomor. Pel kabang ang FSM Bank, pwede sa wasan pil, mesocho paypay, open pachutan application and loan kan. Main ko ay sumaw, loan, FSM Bank, ininin kupur mau ranwaj, katakan chuan Wayne Pohnpei, kachail kakan yang apply loan. IMH niyolap memen Pachawan Walianti, Medal Commissioner in Physics Age Radio, Peterson Sam, o chungal chunta tongkan koros, o Pachawan Waya chungal kapeng pweki, sabong mail kupur menemen sawas uchuch penakan, ong sabon mar kamatong kasampalakan, niya chail kachianger o kachin kaukawawi, ranen moimaw, par riyakit riyay sakeo. Kalanganan kupur karusyen. Pakairong MCA Inos, MCA, pachoda rin ang minono, papa o yawiyok was sa may pagpakairiye. Nani mo MCA Inos.
Main ko at chungol kapeng so pa nuti. Pel kapeng ang pelian education. Pueki sawaskan mapelsan sa long sang kampan kamarain and Wayne Pohnpei. Elayang sa machay sarikan sang sambaray sa kew. Lel sambaray sa payo aray bilyang kamkamotong runwatch. Pel kapeng pan pasulang COMFSM. Pueki chechen sawas wachuch minimin panakan. Mawiyak kapay pantatok and Liberation Day riyakat riyay sa kew. Piwiyaw nos, mon Manaka Pachunan Leperosis Maureen, Sech Gray, Lisarap Chanchal, Sorry Chupan, Kakalap nos. Manakap na kamkamay. Irailakan may manasan ni Gulutial Kamatong. Kakalang Wayne Sabers, kabang Wayne Sabers. Lian kecil, berkakalap belbelian manakam sang Wayne Sabers. Chacha, samirakan Chacha. Fitness sang Wayne Nech pilihang kamkamay. Horizon to dialakan. Level Roses Chanchan set Pachapach. Pereray. फिर से चंचल मियानो है होत सेटनेस सांगवेनच नहीं को यंतंग karaman kamay kupramail kan irail kan mayang nanasani kamatongkan so guys kinkabusa nga sorry atasi kita lape kiti kota la kopurubuti Kalangan ay son kamay nasa mau. Yalian sapot yay oralapen kol meban kamay kupramail kan yalian sapot yalian sapot semelas makatrep terasas yang Sokok harus lain kalam. Kaiti yang kita kaiti.
Partner Michael. Dito ko sa partner na pinakabriyan manager Edgar. Joko Paros. Seri Joko kumain. Wait. Ako sa kalang mas like ko sa kalang ng dos. So this is a level quarter mania way lokan ka na ng kalang. John David, tongkat tawas kita is no one night. Kaisan Gachokos, no one great Katie. Katie Sokos, Katie, happy second Katie. Iman. Bola. Kalangan ng P6AH, kamay kasaling. Pagkairong Ray Canortos, pamayan Pachola, nanan-manage ka na right 10. Anana pa mo na laut, nanan-manage ka na 10. Nagawin nos, Ray Canortos, pan 10, and manage ka, anana pa mo laut. Stand for kalangan Serikan Koros Seri murnay sa uchik chepan chabiata sa machay kamatongan mo rin sa Ocean Ranwich akmail kakir pachola rin na may nono papakan kalangan Seriko main ko tame sansal mek chepan murnay sa uchik kachiyang chabiata sa machay kamatong and long champ ong rail managapkan Serikan kumain pachoy o kalanganin kamay, o kalanganin song kalak, sangway kan koros. Sansan may way so guys, may pachawan ka na. Ong nan, chabing kalak, kamay kan kalak, o kol pan pachalang kalak, sangway so guys. Chay, lapulap kita mga lakapong so guys.
Kalanganan kumail me walian te Pohnpei yo kakalak ong ketail me apa kumail me apa li seisun wei kan coaches kan kumailan kak apa liata o kauna bata irain me pawya kamatongin long champ te jangan lose day Maling ka kauna bata hong wasa me kauna nan nos niyan so cha pil kauna bata mata pitak silualap 1,500 meters Mail kauna bata mon 200 meters long jump lustay o patang pitak silualap na meter kit 5 pugay ran ka kauna Petak seluala pan ceptasang wasama inantilang panangin wasama flying ko huya purpurleo onya socho ipakita kumail seri kan kumail patola rin may nono kan o papa kan masota may nono papa yang may kakwotor rin kak apali kumail kecil Sobat nan klokin sama trail wasan kamatong klok Riau Metentel klok Riau o kecil anane cepta kamakit kosandian kamatong murun sawasin ranwot Tes Niya Sawata Ipilmen Walianti Organizing Committee Kapangang Pohnpei yu Melel Kampan Director in Health and Social Services o Director in Treasury and Administration Peki Ara Kachkat Batpato Leleran Sawat Penkak Sansaleng Wepakon Karakter kan government in Pohnpei me tungalan kita tatakan ranwat ira riaman pukat makayo tungalan ke sabulman ke puka kayo lab Director in Health o Social Services Sport Commission Pachapa o Treasury iray monikan na wiyak sakis ina patawan kakaon paluong Iman kecailan kak waun ke kat dapat patron terakter ko kalangan terakter David o terakter Elnay Pel niya sa water pel sayang kapang umat nimusang mo water District Administration Wayne District Administrator in Wayne Nut, Honorable Nelson Ariarte, o Chief Minister in Wayne, Honorable Robino Primo, Pweki Lalatona and so what. Pel Patang dan forma mak nan constant may men kapesa muruswan sa ranwat Pel Leo Edside Foundation Mr. Brian Edside mapiliang kachkach patpato iban paton makachkat pulki since o Pel Patang mat Chairman and Organizing Committee Liberation 2021, Mr. Kose Chowab, Piliang Patpatolan Mat. O Pilkitail Karusian, Kalangan and Kupur Karusian.
Nan mos kauna bata melau serikan. May lapali nono papa may melau apali sa may serikan. Kauna bata long jump o meter kit 50 kauna bata suwat. Sa pagkawalang mile kanan sa insukan, ano away, trial ban, tulangan ng palikaryawan sa pamatrail kamatongan ranwat, o puan kapiyata, kamatongkat, trial ban sa kita long jump, o iralkan bisan saler ng register, punan control room, mile kagar patrola, wasa me kamatangan long jump pan wiye Israel kadin tepaton open pagi Israel so na palika patay ro sakso o Israel ini non kar lar melel kawan sensukan Israel open mas kamail kamatangala mas Israel kan mebawa kamatangan long jump o open yan so ote Israel kan mebawa kamatangan meter kitna bagi Mahal kagar patro to pagchalo ni ugutana o kan sakala registration Israel kan may paano kaya kamatakan meter-kit mabuti kalangan. Ngayon pinakapkan magkaim sa kalar kamatongan long jump. Yay Christina Licor, Marcela Bartolome, Chantel Akiyak, Mail Pachuta Mohol, pag Mail Ban Pachuan, Amail Kisakis, and so much. Long jump, ang rail pinakapsilimen kan, may pachuan pa kair gitar, kumail Pachuta Mohol na, iya kumail. Kumail mail chungal at chen pakapakair, mail Pachuta Mohol and so much. Pag may langgak patrawan na may tungal kusakis kayo karyaw o kaslo long jump liyakan pinakapkan Christina Licor, Marcela Bartolome, Chantel Akiyak. Christina Ligor ya komi Christina Ligor Marcela Bartolome o Chantel Akiyak. Yet kumailkan may paano kaya kamatawan long jump Sam Isaiah sang kolonyatan Owen Ramto sang kolonyatan Omar Samuel sang kolonyatan Marin Yohanes sang kolonyatan Elias Yohanes sang kolonyatan JC Isaac sang Owen Magulla John Alexander sang Owen Magulla Joan Silvano Samuel Madalanim, Bob Samuel Madalanim, Jeffrey Saul Samuel Madalanim, Jackson Mark Samuel Sono, Ryan Agriba Samuel Sono, O.J. Joseph Samuel Sono, Rex Samuel Met, Putagi Samuel Met, Cedric Samuel Met, Pendrick Barnabas Samuel Sogos, Reynolds Sain Samuel Sogos, o Russell Jim Samuel Magilla. Kumail, Chile Pinamas, Kaunan sa isukan. Kumail kamatang malamas, Israel kan may pangulia kamatang long jump,
Pagjalan Tapiata Palkariawan Salumatal Kamatawan Ranwat. Kalangan ng control. Amen. Batuan pakita District Administrator Honorable Ariadne and kag patuanda the kachkita kisakisin kayo karyaw kaslo ang pinagapkan long jump. Amaman minute chormet karata kalangan. Yang kumain sirikan mo berpatunan bos. Sirikan mo berpatunan bos. Mana apa? Kerja ini apa nama? Spesial bukan patoisan. Pagjalan bahan Tapiata sebelum pagjalan Palkariawan Kamatang and Ranan Mau and Darwat. Morin sawas kasaliliyak caiban murlay so chikachik chapiatar so machay kamatongkan and morin sawas and ranwach o tamisansal ong son pakair me kamatongan long champ ismepan kayun luste mania way me kayun main lus I kamatong watch pan uyawi pilnian sa watch morin kamatong and long champ ak caiban kachiyang pachoyang nan kamatong and Middle Kate Limapki, Pan Pataki Mos, Pan Pak Silu Elep.
Ayimej, Memen Songan Kapese Yang Melal Irailkan, Nakarkarongas sa Palmar AM radio station, FM 89.7, live feed Facebook, YouTube, o cable TV channel ri sa Kriyaw. Mango kachkachan ranwach kumain mangi tapachowan, mesong koros mawiwiyawi, ang porportanan TV, o sa may paninikan, mas lakin Wayne Pohnpei, pen yeyang perperanki, sa Child Liberation Day, riyagat riyay sa keo. Naingok Chebil kapang kalangan ng rail. So napapali kamatongan ranwach, may patpachunan warangan nos, pwede karakar. Kalanganan sa walape, nature, naili, karus yan son, apali kamatongkan. Pwede kaya karakar, kalanganan kumaila may chuan machay, o mao, limpok. Testing 10-4. Kaping Choro Rong, Budget Officer, Pohnpei State, Budget Officer, Leon Panuelo Jr., Pweki, Sapul Mamito, Omichungal, Chonta Tok, Karus, Mepat Pato, Wasak Set, Mepat Pato, Wantak Sakis Pukat, Rakong Kunsip, Rabil Mas Peren, Absor, Rabil Nanan Chichen, and Rail Puko. Dahil kapag kayang rain, tatok mau, tatok lalabag, ilan, marapatawan, paki, Wayne Pohnpei. Pakairong Reagan Ortiz, 10th and next awyawiyuk, kanseralache ki, ananabe mo Reagan Ortiz, ong nan and next ka na right 10th. Na pachola karwaro. Tama miminan Kalanganan. Petaka Nampakan Anak Patpatotaman Tak may pananana Patowansang Maikot sansal magkamatangan major kit limapkit pagkatariyar o irail maragapay nakap
Israel mga pinakapkan koros wiyakin cheyo pembeber koway. Changachang koway. Wiyak kamatongan mecher kit lemapke. Pitakimos panpak silu elep. Chay panakis kamay chopan pasanya sa magkaso pan wiyawi. Riau luluwa pitak ong rail kan machichiyang kay kamatongan mecher kit lemapke ong rail mga nakapkan. Main ko machichiyang nan kamatongan mecher kit lemapke ye pinakap sangwain kichi. Keso Israel marara kokotato ang keso so kes kichi. Okay, so guys par kichi lel keso.
kalanganen ko por korus main ko mechay kay sa kalar kamatong and mecher kit limapki me kayo nan kamatong white ye malagap sang wain sokas e chungalat Radley Paul kalangan Magkaryaw nan kamatangan meron kit limapki ye Asti Alexander Sangwin Kichi. O'Reilly Bernardo Sangwino ye malakapo magkasilo. Kacay labulab kita mas siray sa isukan magkayong sa kalar kamatong and mecher kit limapki. Ang rail pinakapkan mapiyang biyak kamatang wat sokes chichiyang morenech pil morenech. Guys, so ang pinakapan sa guys, muli pinakapan next, so guys kayo, next karyaw, next pil changa-chang ko tato pampil kasilu. Ketuaan Ketua Kebetulan dan Kematangan Syatput Pagpakuyaw yang malkang sa isukan Mahal kakar Ketuaan Teral kan Mubaan Wia Kematangan Syatput Niyan suna Syatput Paan Wiwiawi Aktal Paan Ketuaan dan Kematang Karakar Mayay Kamerel Ben Mater Riyapuke yang dengan menolakan Oliakan Ibang patrobli ka proyang Kaunin sensi Ulewaway Mahal kakar patuan teralkan Bubang Uya Kamatangan Syatput Lampuan liakan Rekan bakal nabatar Irailiakan Bubang Kamatangan Syatput Kakar patuan on Mahal Pagyayo sa nakamatangwad paan wiya-wiya. O, binigyan sa wata. Miralkan mo paan wiya kamatangan motor wiya pagi. Kamalol. Kumalbil. Kamakitagay lang. Wasa kamalol paan wiya-wiya. Ni
Parkment Nikapin Mos. Kalangan. Test. Ang kumain mabali finishing line. Nanawa. Paris and Anson. Kayo kamatong ng saglatag may katanoto. Kayo karyaw kasilu. Ang meter kit limabki o luli say lalado. Kalangan. Pagkainong kumain mga pinakapkan na absent kayong sa kalat sangat-sangat merikit limapki. Kumain pa chota mohol pagkumain pa pachawan ang mga chwal kasakiskan. Ay sa usay pan pachawanta mara na rail kan me kanakalar kamatang watch. Og rail pinakapkan makayo nan kamatangan merikit limapki. Yay partolo me sang wain sukes. Triangular, Minigisu, secondary sa 8.6. Makaryaw, prenet licor, sangway nech. Triangular, Minigisu, second pa, sa 0.2. Napachawan kasilo, yay Christine licor, sangway nech. Triangular, Minigisu, second limay sa silo, 0.0. Pinakap ko, kumail pachota mohol. Ang rail mga nakapkan, Nakaim sa kalar kamatangan mereket limapki Makayo nan kamatang watch ye red lepol sang wing sokes Changalar minich limaw secondary sa 8.0 Makaryaw ye hosti Alexander sang wing kichi Changalar minich limaw secondary sa 0.1 sa kriyaw O makasilo ye Riley Bernardo sang wino Changalar minich limaw secondary sa silo Point pa sa kriyaw. Niwaw, kachay labulab kita man sa machay sa insukan. Pagmail ka kair, pacho damon mal, pagmail paan pachuan ta, amay chungol kasakiskan. Main ko, pin me pachuan ta, token Lomong tagapinsalatan COVID-19. Chungal alkiyan so maksud po yan pacuan ulian ready o pacuan ulian ready chungal kapeng. Ong rail kan me pacuan ertok runway nan wasan kamatongan basketball. Memen me pilmen pacuan aletok watch akmail kakan pacula. Public health pe iwasan me tok pambil pacutaya mo. Akalangan nan kupurkan korus me Alayer tok runway. Kalangan. Testing. Mamelaw, beliau pakai ke managap me kayo karyaw kaslo nan meter kit lima puki pag kayo patroyan me karyaw kaslo say ran yakin siya yung niya suwati pan paki non wayno first lady and wayno Pagdaguyaw yang kami Riley Bernardo. Kami yang patutonas Mall, pagkamiyan kag patuan tam jumal sinsen masansal. Riley Bernardo. Habis po kadamas. Busy lagi yang. Pilitawan to sa maing. Kaya nakapukon na bilbuyak kamatong tapaitar ng kamatongan medal kat lima pugi. May bil kagar patuto mohon mall pagmalagag patuan tam ay tungal kisakiskan.
Niya sa pagi Mrs. Marvelita Calen Primo, First Lady and Wayno, and kakpatawan ka kisakisi ang meter kit limap yung olagan. Pagairong Bartola, Trinit, Christine, kumain ba siya mo na pag may kapandalar. Main pa siya ba siya tamay chungal kisakis seasons kan na child. Auto lang. Copy. Ten 4. Kalanganan kupur koros main kod koponep nan kabennos ceban murnan so chikchik kachiang pachoyang nan kamelel pen medor yopki ong rail pen nakapkan o rail manakapkan pilihan sa wajit kamatongan nan nos yay kamatongan long jump mewiwiyawi akaw ko na ben nakabennos yay kamatongan medor kit limop medor yopki kamelel mepan pakatar murnay so chikchik. And belkakan sansan mawya son ruwas ranwa che Mr. Randy Terminaro o Jensen Wendolin yairame waya son ruwas and kamatongkan and ranwaj. Pinagat Bayo Karyaw Yakaslu Bailinga Kirakila Yote Pakar kemas Pinagat Makaslu nan Kit Lima Bugi. Okay. Yes. Yaman pakita Senator Jason Walter Pankak Patrawanda Kasakis ang kayo karyaw kaslo ang meter kit limabuki. Pwede pilwain sokes mabil takela nan kamatang watso ang penagapkan. Nagdalban Tabiadar Kamalel and Madariabuke Nan bukan dia kan
O Israel kan paano ya kamantangan Kamelel Nether Ria Pugi Nantuan dia kan Malaysia Paltalona Sangwain Sokas Pancang Tele Nampo Mayan Lorenzo Sangwain Kiti Pancang Tele Nampo Riau Malaysia Paltalona Sangwain Sokas Pancang Tele Nampo Sinu Josephine Paltalona Sangwain Sokas Pancang Tele Nampo Payo Christina Liko Sangwain Nat Pancang Tele Nampo Limau Jade Holiday Sangwain Zono Pancang Tele Nampo Wano Pan Murlay Sukijip, Pakatar Pen Kamelel Pen Miriyopki, Ong Railiakan, Pan Pakatar Sang Son Ruas, Mr. Randy Cherminaro. Kamatong mawiwiyawanan warangan nos, yay kamatongan long jump, Umapan Pakatar Murlay Sukijip, yay Kamelel Pen Miriyopki, Ong Irail Pinakapkan. Then for colon. Okay, kichay na bata. Mau. Kakar pakatar. Kichay ba na suksej o na bata? Ong kamelel pen meruriyapki. Is na pan kayo marala ng changachang lengan and ranwaj. Timers on the bata, runners on your mark. On the bata chorus. Set. First kasik yoy rail sa motor. Iray simpe nagapkan me pachonan uniform ongong sang way sokes nan chisawanaray sechkan son kawat Hirail koros masamaw kukotatawasan mirarapki hinenta to koros mararakotato ongong chichiyang muri ongong pel muri chonchol tolota ongong riyamen kalanganan pe nakap masamaw song kawat kan sang way sokes o Israel kan mabiliang kamatong kamelel mederyopki.
Kecil bacawan kain sakalar kami dan meter yopki ong rail sinpay nakapkan o kasansan nakapin mos panut pakatar ong rail manakapkan. Oh, iya Israel kan beban uya kamatong kanolol nan tuan mana kapakan. Oh, meter riap ke. Jeffrey Sol sangwen meterani pantang pole nambeu. Amen, Pacuan Lugayang, Chairman in Liberation Day, Riyak Teresa Kewan, Kak Pacuanda, Sakis. Iban patuan blok kaproyang. Jeffrey Sol sangwen meterani pantang pole nambeu. Gail Leben sangwen net pantang pole nambeu. Watson David sangwen sono pantang pole nambeu. Stan Costiga sangwen sono pantang pole nambeu. Ronaldo Abraham sangwen sono pantang pole nambeu. Oh, Jerome Silvano sangwen meterani pantang pole nambeu. Main ko pansan salang na podial. Pagbaguyaw yang kanan sensu and Wayne Matalanim. Kamuyan kubur mararata o tiyaga to iralkan mapan bulian te yang kamelal. Ang sang Wayne Matalanim. May ang agad Jeffrey Sol o Jerome Silvanos. Anak para miyayer nanwasan Estado and Meter Riapke. Iba ang patong blok kaprayang kanan sa isu and Wayne Matalanim. Uliya pa te Mariaman Matan yang kamelal o Meter Riapke sa iglala. Kalanganan ko por koros may kok chaypan kachin sapali nan wasan kamatong o tama ko santi pan pagkatara murnay so chikchik sang son rois ye kamelelen meter yopki ong rail mga nakapkan. Metalani mga suksej makapkapanta ora praben spike. Team yu makaksawas sa metalani mong spike may bilsawas kalangan. Okay, mga nakapon metalani mo patch-patchoyer ko lang wasan stato. Umur na iso chik-chik pagkatar pen kamatongan meron yopki pan pagkatar. Coaches kan kumayabil kagaran kau konap to Israel mga nakapkan may panguyak kamatongan meron wala puki.
Mecho ya pakayar kayo. Okay, kacay koros onapata. Kamelelen meteruyapki pan pagkatariyar. Koros Nenenda, runners on your marks. Taylor Salabata, Soul Pagayro Nabata, Soul Dunia and Pil Onabata. Basket sa motor. Inenda ng wasan mererisukan umachiyang murbitu. Naing koros kelay marerapotadong stan kostikang jijiyang murbitu managam sangway ni rakoros nararak koros lopolop. Kokoto, Nel Keso. Kalanganan kumayan maragapkan, magkain sa katawan Meruyuki. Kumain kalang niya na asubigin yang yan Champion kahulun pasta. Champion. Kalanganan ko por koros tayo chay, bacawan kayo sa kalang, kamenan and Meruyuki, pangrain managapkan. Tana sa seleksyon magkain, wainong kayo, wainong karyaw. So, sa wainong pil kasilo. Kalanganan ko por koros. Kalanganan Chief Minister and Waino Puerki Seisu and managapkan na kayo sa kalang Meruyuki all. Kalanganan announcer. Unang kakita, yasuot, kakita Council and Mrs. Council and Adana Joseph, Mayor Chairman and Finances, Mohawk Sasal, PKKU, and the Tatawan discussions on Irain, Kalanganan ko por pares time ko yech paitan kamatangkan may saklan nintuan esensaler Meruyuki ang rail pinagapkan may bacawan kayo Josephine Portolome Sangwain Sokes Changalar Secondary Sakwalo Point Isisak Limao Magkarayaw Melissa Portolome Phil Sangwain Sokes Changalar Secondary Sakwao Point Isu o magkasalo ay Christina Licor Sangwain Net Changalar Second Silisak Medentenie ang rail managapkan may abchen sakla ang kameran Meruyuki Stan Kostika Sangway Sono Magkayaw Changalar Secondary Saksalo Point 3 Sakriyaw Magkayaw Ratsan David Pilsanga Chaweno Changalar Secondary Saksalo Point Isisak o Mapilkasalo Ye Rinaldo Abraham Pilsanga Chaweno at Changalar Secondary Saktayo Point 1 Saksalo Kacay lebane o labulab kita sama macay sa isukan na paita ranoj. Music. Tingnan pa music.
Ay suksit tanong mo sensaleng reporter me kamatangan long champ. Mawanim saklar o pwedakan akan sensalmur. Kamatangan ba pagkatan mo ng suksit yay kamatangan better wala pagki. Ololi. Tuggy's version, yes. Let's do this. Yeah, we ought to feel silver noogie. You got it, Maikan makasentiar panuya kamatangan metro walupki. Mail kaker petrol ton stato.
Liakan lebahan uya kamatangan metro wala pugi. Kanan singsukan. Men bagi Kumail sawas na so kamatangate rail pinakapakan. Lebahan uya kamatangan metro wala pugi. Kamatangot bahan uya ate eu o abil bahan uya final. Pensan salang kupurakan. Yet rail pinakapakan lebahan uya kamatangan metro wala pugi. Bernard Licor sang winet, Christine Licor sang winet, o Lisa Licor sang winet. Sang win kuti, Myra Chogin, Myra Hanson, anak o Marcy Alexander. patutan kesaki sa suwat melukayang Captain Wilson Doses puan kag sang Colonia Town Government. Puan kag patuan tak sakis ang long jump. Makayo puan sansal managap men sang Colonia Town. Ibang kabayang rail iyakan medan uya kamatong and metro walibugi kamelel. Bernard Licor, Christine Licor, o Lisa Licor sang winet. Myra Joaquin, Myra Hanson, o Marsha Alexander, sang Wenkiti, Bartola Bartolome, o Rachel Lawrence, sang Wensokes. Yei kumailog pinakapukat. Meban uya kamelel and metro walibugi. Pagpag uyang kumail pinakapukat and patrolan estado. Pagjailan kak Tabiata kamatangan metro walibugi. Kalanganin ko por koros may kok chaypan katlaw kachin mangi penet te karong penet paitan kamatangan long jump me saklar. Kung bilisan silang pepilo ko puro yang rail kan metan uya kamatangan metro walibugi nan pugan liakan tapi nakapukan. Bernard Licor sang winet, Christine Licor sang winet, Lisa Licor sang winet, Myra Joaquin sang winkiti, Myra Hanson sang winkiti, o Marcy Alexander sang winkiti. Ibabilo ka prayang Bernard Licor sang winet, Christine Licor sang winet, pansang pole na bayaw, Lisa Licor sang winet, o Myra Joaquin sang winkiti, pansang pole na bayaw, Myra Hanson o Marsha Alexander pansang pole na baslu, Bartola Bartolome sang Wensokes, o Rachel Lawrence sang Wensokes, pansang pole na batayo.
kalanganin ko por korosmay ko puan kakansan salang kachkachandran wach me kamatongan merer walupki aban euche it o paunyayer kamelel. Tama sansal sang son pakair ye lane assignment ong rail pinakapka menya lane maraban pacholale ong merer walupki. Ong kamatongan nan warangan mos ye kamatongan Tiskas mawiwiawi. Koski meche ponopon chow. Omornay so chikachik pachatang kisakis and relay 400. Pan kisakiskan pan pachota murnay so chikachik. Ong kumailakan me uyayer kamatong and relay 400 ayo. Li all kupurmak pinakap o manakap kan. Apuan ka kuran ko santiyan pagkatarpan merari walupki makyus nan parwach ye manakap sang kolonia o wan rang to epasawan luskilar meter 5.8 magkaryaon main lus nan parwach sang sukas ye Tenson Lawrence luskilar meter 5.16 o magkasilo nan kamatongan long champ ye makal lot sang nech luskilar meter 5.18 Kacay leopen o labulap kita sa macay sa isukan ang long champ. Kol mawiwiyawi ang sukset sang pinin kol tepagwa. Ilsong gawat kay magkukod. Ten four, Golan. Set. Terus kesek meter walaupun pagkatat. Meter walaupun kalino soal A. Someone. Yeah. Hey. Bentanya kita menonton. Hah? Musik. Pero sinita ng Europe ang Carlos
Pueden selang Israel Karos me pepodial kamatongan ranwat Belter walupugi nan pengenolakan panim segla Israel pan kaimsak sebelum Israel kamatong en ranan may maori sa kayo on Raray 4 by 100 pagkailan kag taulanan Belter walupugi kamelel nan bukan mana kapakan Wahil Israel kan metan uya kamatong en meter walupuki Jamal Almisai Samwinet Pantang Pole Nabeo Ryan Agriba Samwizonu Pantang Pole Nabeo Kasper Pablo Samwinet Pantang Pole Nabeo Jalen Panwalo Samwizonu Pantang Pole Nabeo Maiden Epina Samwizonu Pantang Pole Nabeslu Osti Alexander Samwin Kuti Pantang Pole Nabeslu Number Sarabio Samwin Kuti Pantang Pole Nabetayo MJ Yohanes Kurmak Wedley Paul Samwin Sokes Pantang Pole Nabetayo MJ Yohanes Samwin Sokes Way Samwin Kuti Kurmak
Pantrampone na Papayo. Denzel Lawrence, Sangwin Sokes, Pantrampone na Papayo. Clayton Alten, Sangwin Batalanim, Pantrampone na Balimao. D'Angelo Etse, Sangwin Batalanim, Pantrampone na Balimao. O Tenetse, Sangwin Batalanim, Pantrampone na Bawalaw. Imesan saler lane assignment kan ong rain mga nakapkan sang ewe kan mepanuya kamatong kamelel and merwalupki. Kaukonap moren kamatongan merwalupki chaipan kachiyang o pachoyang nan kamatong and relay 4 by 100. Kakrising Kolan. Okay, mawar. Kailangan control. Israel me ek pamen me panuya kamatong ansuksej. Runners bus kasi iray sa malakoros marara. Kaya na nangyari was a reporter pa siya ko lang mol. MJ Yuanis mo chichiyang murira ilme kay rirakti. Kukutilang suksej. Iray kaya na nangyari was a naptan pelayangan. O memen mumantola sang rail. Cepat-cepat mana kapos sang yang. Apa wicaca sang metranium. Ang sukses metranium chichiyang sokes kichi sokes. Okay, inenta to me chichiyang anan merupki sama tator. Radney. Sawal! Mananaw, Pagsuses, Kapatid, Kapatid, Sana tato, Keres, Watato Kiso, Watato, Marinech, Marikichi, Watato, Kariyaw, Marinech Casino. Magkayo, nalagang matangay ng Philippines, Radney Paul Sang Success.
Kecaya belum kita manakap Radney Paul. Manakap manager Koya Kacukinawi ako Jagat Pain Registry Paini Ong dan Kapatongan Rano Kananganan ko may Radney Paul. May apalyo docho kayo karyaw kasino. Yan kap son. Ya sote babi paki. 10-4. 10-4. Testing 10-4. Kotan kesakis ang meter walbugi olangan. O iban patuan lukayang taraktaran Finance, Moni, Christina, Elnay. Mahal ko pogi kim saglan kamatong metan wa umurun met. Amay niya sumawon liyagan kamatrak. O karamal au da benran wat po matong ayo liwati. Kita liyang nan mereniar. Kakairong coach kan kumail ka na betos pinakapkan o manakapkan may paan pasukan uya kamatangan relay waran kakan clarity lang wasan clarity ang sukses paan pasukan pakair kita maran rail pinakapkan manakapkan may uyayar kamatangan meter walupki kamelal may saklar may pasukan kayo ang nan kamatangan meter walupki may saklar Pinakap sang wing soke say Partola Partolome, Changlar, Minitsilo, secondary sakeo, Pohnpei sakwano. Magkaryaw, yay prinet likor sang nich, Changlar, Minitsilo, secondary sakriyaw, Pohnpei sakriyaw. O magkasilo, yay lisa likor, sang wing nich, Changlar, Minitsilo, secondary sa kiso, point silisak bayo. Ang rail manakapkan, may patuan kayam sa kalar, kamatangan meron walupki kamelel, magkayaw, yay Radney Paul, sangwain sokes, Changlar, Ministriyaw, secondary sa bayo, point sa kriyaw, magkaryaw, yay Ryan Akripa, sangwaino, Changlar, Ministriyaw, second silisak, Point 1 sa payo o magkasalo yay Lenberg Sarabio sang kichi at Changlar Ministriyaw second silisak silo point sa kwanaw kichay leopene o laporata sa kumachay sa isukan ang kamatangan meron walang may sa klaw. Poncham ko mo Kalangan ong kisakis ong relay mawiyawiyayo. 4x400 pwede sa depan tayo. Kecil tu lalu larangut ong liya kan pinakapan. Kayo patutang Wayne Sokes Karyaw Wayne Net o kaslo Wayne Kecil Wayne
Sokes, Mike Gomez, Changachang relay 4 by 400, Yay Melissa Pardolome, Marlisa Pardolome, Pardola Pardolome, Josephine Pardolome. Kumain Patrota, Temen Kumain Gulianto Kumain, Ong Sakis Ong Kayu, Ong Karyao, Metchangachang Ki Ong Winet, Pinet Ligor, Tony Ligor, Lisain Bryson, Christina Ligor, Emen Kumail Kak Pilwalianto Kumail Kis Karyao, Ong Win Kajim Aliti Kaslu, Ransan Ibamilit, Marsha Alexander, Marian Lorenzo, Chinet Artus, Emen Pil Kumail Kak Pilwalianto, Kumailu, Patrowan Amay Tungal Sakis, Ansuwat Kaker Patrota. Olakan, Kichukayo, Net Karyao, O Purma, Kichukayo, Sokes Karyao, O Net Kaslu. Mewia Changatangan 4 by 400 relay. Ong Olakan Sangwain Kuti, Asti Alexander, San Ioannis, Enrico Pablo, Tetruxon Ioannis, Pilamen Kumail Kak Williando, Kumail Pinwat Pon, and Alex Saxon Kayu, Karyao, Karyao Patulang, Wayne Sokes, Israel Gomawia Changachangin 4 by 400 relay, Tencel Lawrence, Lauren Datius, H.H. Martin, Reddy Paul, Sangway Sokes, Pilamen Kumail Kakulianto, Kumail Pinwatu, Patrawan ng Maitual Pasakis, Ong Kasilo Waynat, we are Changatangan relay, William Waynat, Kayo, yeah. Rail Manakapat, Lomar Simon, Rex, Sosar, Jack, Otomal, Armisize. Emen Pilremal Kakpil Willianto, Kumail Pukat, O Patrawana Maitual Success. Ang liyagan, saksi liyagan, lalu kayang South alone and Kachkita, Patrawanta, Sakis Pukat. Edside. Ang managapkan, ipalugay ang karakter Kampan Imanwani, karakter David, and Kakaunob, o Kachkita, Sakis ang wala ka. Pagbakuyaw kanan sensuan, way matalim, way not, o kaloratan. Kumail, patrol naman sa control room. Ang Kisakis, ang 4 by 400 relay ang all.
kecil kayu, imen pacu lukayang, pergi karakter so pacu dekat luk karakterin MCDN kat kita. Karyau kasilo. William and Wayne Sockers, on relay. Kasilo Waynat. William and Waynat. Kailangan control mataw lang. Coach and Wayne Madranim. Coach and Wayne Madranim. Mela Patrol Tomas, the control room. Come on everybody, let me see you get down on the floor. I like it like a cabaretto. Chiquiti, chiquiti, muérete, song inside melody. Coach and Wayne Kitty. Coach and Wayne Kitty. Patrol Tomas, the control room. Testing. And kag pil san tete on child kat in Ranwood. Kisakis on relay me apchen patota. Me pitakeu pun. Rai me pamen ap pitakitin an me osapun. Ranwood ta me panuyawi. Osakang chor me panuya. Me meter up kachor 4 by 100. Soon chang kelail gay. Chang en na meter up kachor. Pan kolana ne meter up ke kolana ne meter up ke laulal meter papu ke. Rai me pamen. Li o all. Yai matong wat me pan kaun sakala. Sama child kati o kamatongan ranwut. Kalangan on chamo. Misal bakcayban kaciyang murnay so chikachik yay kamatongan relay 4 by 100.
Nentuan makawewen na isang onchamo at menintayan ranwatch. Chang watch kin kasaleta bakayon marara. May nalepatong o pilkelain. Ayimech kawewe may pambil pa siyang onchamo o kalanganan kuburkan koros pweki. Sa pamamail kuburma o yang kachkach patpachocho panyang kaim sakala. Sa pamachay kamatongkan and ranwatch. Anak tulang child ban sabi Edgar kay misagpan sa problema child kamatongan forward o puan san salang chon podial melonan mall yet rail kan maban wiya changatang and meter 4 by 100 nan Pohnpei nakapakan. Ariyat mamain may ba patrawanta sangway sono sangway kiti sangway nut o sangway sokes Israel may ba man may ba patrawanta taan patrotan estado Israel pa man morisang taan patrola palikoyak and backstreet tayo kainane mall Kasilun pakair, pampatro dilang ni Estado Meteria Pugi, o kabayan pakair, pampatro lang ni Estado Meteria Pugi. Coach kan, kitray pa na o kaway tata, nituan pakair mapansansal. Yet penakap kan, kaila holiday sangway no, wisono, saya shikata sangway kiti, Pela sangway net o Bartolome sangway sokes. Shot put na aptan misagla. Pay na kapun metalanim. Mela patrotama small mall po kami patrowanta mutukal kisagis. Ibablo Kabrayang Lena Simon kan coaches Connie Sensu kita ile pano kawait ki ang rail pe nakapkan yawa sa rabang patulang ye kayon pokpok
pan Triptani Estado. Kaila holiday sang Wisono. Saya Shikata sang Winkiti. Bella Bella sang Winat. O Partola Bartolome sang Winsokes. Kumail ban Patrola. Wasama kasik ban Posye. Kumail ban Patrolan lang. Putuka Primo sang Wisono. Marian Lorenzo sang Winkiti. Christine Lico sang Winat. O Melissa Bartolome sang Winsokes. Kumailban Petro Pelukoyagan Mall. Kasilun Pokpok. Panawiyawin kaban nos. Wasama better riya pagkukin Pokpok tayo. Takan trap sang ya. Chelsea Anton sang Wisono. Sylvia Peter sang Winkiti. Lizanne Lico sang Winat. O Marlisha Bartolome sang Winsokes. Kumailban Patrowan lang. Israel ko may ban uya angke. Te angke. Yei kumail kan mesesel pa. Valerie John sang Wisono. Darla John sang Winkiti. Tina Lico sang Winat. O Josephine Bartolome sang Winsokes. Lisangan pakair mesensel. Kaunan sensu. Kumail. Nimarara. Kalangan o ewang pakair. O kaway dito yung sa emenemen Israel pa ang patrola ye. Welsita Gonzaga, sangway matalanim. Pakairo yaw yang kamoy kamoyan patrutong na mon. Mahal pa kamoyan pakata. Ang mudungal sinsens. Beban trampolin ng Bariyaw, Wisono. Trampolin ng Bariyaw, Wisono. Kaila ban trip, walang Prujuka. Prujuka walang Chelsea Anton. O Chelsea Anton pan walang Valerie John. Beban trampolin lane ng Basilu, Yeri Winkiti. Saya bang walang Marian Lorenzo, Marian Lorenzo ban tulur gelang Sylvia Peter. O Sylvia Peter ban at kaim sa kayang Tarlachona ong keso. Maban trampolin na bibayo yung Winat. Bella Bella bang walang Christine Licor. Christine Licor bang walang Lisan Licor. O Lisan Licor ban walang Tina Licor ong Angker. Maban patro ponlay ng Palimaw. Ponlay ng Palimaw yung Winsokes. Winsokes bang patro ponlay ng Palimaw. Bartolome bang walang Melissa Bartolome. Melissa Bartolome bang walang Melissa Bartolome. Melissa Bartolome. O tulur gelang Josephine Bartolome. Way Bartolome. Testing, test. Chay katian na sung kisakisang kerai liakan tiskas. O ibang patungan lukayang director David, director Renald, pen kak kacki tak sakis pukat. Kayo karyaw kacci, matalinim kaslu. Son Pakair, Mr. Kalyatwin, tamisan sang mga nakapmenat siya, kay rektiyan ni Rail pinakapkan, beban patungan wiyak kamatangan relay, 4x100. Kau napnan mo, siya pagkatarpen kamotang mapan kaimsak, kairala, sa machay, ranen maymaw, ranwach, September isak, paren kauno, riyagat, riyay sakeo. Kalanganan kami Mrs. Alphonse. Tuyakiyapan, munapan, ataypan karalaranwad. Emen pagkair kiyang coaches karus. So napapalin kamatong karus yan nan Pohnpei parwad. Sangat sawain matalanim. Unsak tila lalwain. Kapag marangi. Niya sumapan releg enol pan unsak la. Ipakita tayo karus yan nan parwad.
Japan Purpena was accepted. Minute Sudapan Tauli, Pagchailen Kaunsakala, Kaponaponi Pene, Kasarabin Ranwood, ni Director David Winsner David Ban Kachin Masen, o Kaila Ranwood. I Pakik Chakarusian and Kakipena was accepted. Kalangan MC. Okay, kaukaunap mo siya ikosan Bagatan Changachang and Mirupki relay 4x100. Chaiban Masani Pene, Pachoan Pene, Karonga Pene, East Makayon, Manchang Post. Put Changachang Wachakan Post, Amen Walangamen, Amen Walangamen, Amen Walangamen, o Kesto, Pan Pelisang, Wasame, Mirupki, Ken Pachoan Chapsangya. Chaiban Masani Pene, Karonga Pene, Menya Way Makayon Manchang Post. Ranwat. Karyang Chai Kau na pata? Ong rail kan mayang Masani live feed, YouTube, Facebook. Iban Patuan beliau keperayang lain assignment kan? Meban Changpon lain beriau. Kaila Holiday Sangway Sono. Yang akan ban Kaila Holiday ban Patuan lang tatangag lang. Perjuka Primo. Pon lain beriau. Tangag lang Chesi Anton pon o pose lang Valerie John. Okay, well, dami sang tanan sang referee and track may lane assignment. Way zone ban trampo lane beriau. Way net ban trampo lane besilu. Way gitu ban trampo lane besilu. Way net ban trampo lane bebayo. Oh, way sokos ban trampo lane belimau. Saya dimakan dengan boros ini. Kapan cocok? Sudah kayak monosan, tidak seringan. Dato pakai ng sado. Iya tikra. Iya ka? Tikra. Desa ito ako lang. Mars. Terus kasi sama na pinagapot. Narara kola. Kola nga lang patong karyaw. Koros kegelay kola sa kais muwansiyang. Murag kichi. Sa kais chiyang. Utila. Kichi hu. Nech. Koros. Pambabarok utila na wasana lang patong kislo. Lengan rai pinagabot so guys kan parai kalaran dukukan ini sensitive reporter so guys chijiang kichiu nech koros kekelai kolang muri inento dong alas nalal patong ay sukses so guys alet patong samtator wota to nararas rebin ko wota to koros kelai mararang wota to wota tong keso mararang len keso. So guys kayo, kichikarayaw, nech,
Kukurma, Kojanata, Umagasalu. Me and Natianchanga, Umagasalu. So, West Kayo, Murangichi, Moreira Penangapan, Sangweno. Kalangan ko pagkarois ko, iraisin sukan ang wain kici, pinmen bajumuya arayan kabang kalangan, ong uliaban kici, nan mamot and legislature kaisak, pwe kaisawasan chechen tupsukan, men kacinain kan, sawasakan, masangray uliabakan, nan mamot and wain kici, ong iraisin sukan sang wain kici, kalangan. Kalangan and control. Dahil katsiyang nanan sun kotan kasakis ong relay ong liyakan o ipan bakita testad Honorable Ariarte and Katskita nanabas na Mana kapakan medan uya kamatongan rere mail kager kau nabala nituan kasanti medan sansal murunan sotukutuk tagbag uya yang mail kau ni sensukan mail kager kau na beral kan medan uya kay misak ben kamatongan ranward may 4x400 murunan sotukutuk aktel ban Taulang dan kamatong word. Soal kalak sansan sang kolonia dispensary Weki Samay Nawiyawi sang kami Soal aliyel katakaliel sansan kalangan Imen akiskaiti kabar-bar punapuan Imen Dopo sansan Dapat tupunan sang wain kecil. Iman, kita kuat kita. Ranin Peraparan, Ranin Pepur, Ranin Minimin, Ranin Salatak, Quick Mugma, Pohnpei, September Isake.
Control. One count of the update. Let us run what. Middle. Count on the way. Kaya yung pagkakasundo ang yagan. Silver. When kaya count sa kanang meron. Nakap. Israel kan medan. Mana kan berbeda karena ne way. Poin bulian o kain sak. Sabul pantai kamatongan dan may mau. Dan karwat. Oh, jadi Israel kan. Wayne Kiti, Glenn Torres, Enrico Pablo, Ikai Ganson, Kip Scott, Wayne Mokino, Kobe Indor, Russell Jim, Jonathan Levin, Wayne Mokino, Westerners, Pohnpei, Radney, Jeffrey Sol, Maynard Paul, Scott J, Ochoan Siperos, Samuel Matani, Baka Paul, and Bawalo. Bukatalong. Next, bukatalong. One kiti Baka Paul, and Bawalo. One Mokino Baka Paul, and Bawalo. One Sokas Baka Paul, and Snow. One Sonu Baka Paul, and Babayo. One Nat Baka Paul, and Balimao. Or one Matani Baka Paul, and Bawano. Pel to the water, Kolokol Malay, Tipan, Chachuka, Pilat Pachanwanaga, Tiamagit, Talenka, Lang Patram. Hello, Chow. Take a one way subjective. Benjamin Pachoya and Face Kamadon. Relay. Runners, volume marks. Forest Manila.
may karwar ko mo ni daw. Dan harusnya juga dibilang. Kaunin sensukan kumain kalaleto tatlawan to main kon sensukan me morenche rain dale reina spota patrona rain kon sakis Ten 4 kalanganin kupurparos sa tayo che betuan kayo sa kalang tamatangan relay 4 by 100 Usansal may rail menukan makayon main chang post runwatch ang manakapkan kalangan ng rail sa isukan korosyen na betuan kayo sa kalang tamatangan ang Open Liberation Day and runwatch September 7 sa area ng Israel Tanggasan sa sang MC Runwatch, coaches kan, mga performance isukan, mon, pwede channel kagandang sa kaya na program and run may mao and runwatch. So, Second dan patlamantang sakis on relay non after second. Kalangan kumain manakap ko. Caman kita sudah kecium beroskar apa kenyan macam nyan nanso. Main kaunin sensu kan, main melau o kaleleto sensu kan me, cai lengkap kaun sakalam me karusien. Meneceu cai bani ukupeneman. Kalanganin Kupramail, kalanganin MC.
MC pan pacuan pakair kita Israel penakapkan manakapkan may pacuan kaim sa kalar kamatongan relay 45100 Magkayo main chang po sang Israel penakapkan sensal may Israel penakapkan sang Wayne Sokes ora pacuan changlar sa kan limay sa 10.00 may pacuan karayaw ang nan kamatongan relay li yay penakapkan sang Wayne Kachi niya ray changlar sa kan limay sa 8.6 o magkasilo yay penakapkan sang Wayno changlar sa kan limay sa 8.8 kriyaw. Ang manakapkan may apchen kaim sa kamatongan relay 45100 sansal may ray manakapkan sang Wayno may pacuan kayo niya ray changlar sa kan pay sa 1.3 magkarayaw yay Wayne Rachanglar sa kanpay sa 1.2 sa 1 o magkasilo yay manakapkan sang Wayne Metananim niya ray changlar sa kan limaysak point limaysakew on cham kumto lang. Men bil pakita niya sa water committee and kak patpato morin maya karuse pan unsak chak tailing kak set down maya karusian ranwood. Kaunin sensukan melau mai liu to mon puki director and campaign Rosun Mau and kak kasapal kalangan o kairala Castian Ranwood patayang kisin pakai motomot pan sang ren chairman in 2021 liberation an son kalag may tang Kalangan ng sarikan sang Wayno on cham pwek yung may katangkalak meno sa kukumail. o tapaka menu kilim masun
na kalangan sa ilingkak santi. Nakmail sa isukan ng kaksanti. Director and Kampan Roson Mau and Pohnpei Ranwood. Director Winsner David. Pan Willianti Government. Willianti Melan Malunwa Wilaylan Pohnpei. O Wia Sapulmar the Sapulem Kupur and Tapagilang Karamal Pekranwood Tama Poitar. May Director David. Kalangan ng Tam, mona iban patuan dan pukau cow tuwe damet. Iban jiangki ay tunggal sakaratan kay pani. Pan malan mau and Pohnpei eret soko. Isoko ligant ko nanalang ko nan keniyay ko. Pwede Puel, ay tunggal kay pani toror ban kuburan nan butak pekaniap iso nan kanan wainat. Ibn Manuao nagi Kabnan Wayne Pohnpei, Honorable Reed Oliver, Karyan Kabna, Speaker and 10th Pohnpei Legislature, Vice Speaker, Floor Leader, Member kan Chorus. Wow nagi Director and Kampan Palian Monian Palian National Government Secretary Amor mapiliang patong kejailap padanan sensu nan pungan sensu kun wainukan wow nagi nanabas not the district administrator and why not government and why not wow nagi local chief executive chorus wow nagi melel way kan chorus sensu kan coach kan palikan chorus. Wow nagi Leo Edgar Foundation me Saudalor William Ranet. Wow nagi chairman and kamotongan Parwat Jose or Jose. Wow nagi kital koros melal sensukan kalanganan kubur koros. Ibadawan kamela me kital wara isang tatakwat pare kital chudro. Padawan nila ba na parwat? May nanin kaparan melel. Kahit ang kaparan melel. Pwede. At dahil bilkak kuyaki purong truba no. O kasarawi ranin may mau. Riyakit riyay sa kayo. Kamela may palikan koros. Palian moni. Palian pakair. Palian liyal. Palikan koros. Melel palian sports. Ktal koros inanen masanita yang katete poitan ranen may mawan riyakit riyay sa kayo. Isto kamele maban miya. Suditario ktal mangkak masanita patrowa na kapeng. Pwede sama tel kot kat kiyang ktal ranyo mabilinanen kaselel nan pungan ranakan koros magtal kau na bo luluto ranwot. Ikamele leme tatok magtal kaseleta ranwot. Uya tatokin kami namin. O bilban kaker, tapi yang kedala na oramani nan barko koto, makaitian ranin mo imawa, Olympic Games,
me kamele me bilbanka kuyawi nan muin marshal me plana ba uyawi me sang korrespan poita ay kamele le me kaunen kamotongan parat bilbanka sai regis niya I kamele me bilbanka patuan regis o kau na bang trail pagtrailan bilgak kau na trail ta pagtrailan yang patrong yang trail way taken and nine song moment kamotong tuwa damit kalanganan terakteran finance administration o atungol kan boyagi apal ban ranwat me patro tasang nan kisakis kalangan ng palikan koros me kubur kalangan o katkita donation te tawong ranet iban itu wasar boy de patrawan mekot me ban kansin sudila okay kalangan ng kubur mal dungalan kibil kapeng poyagi ay patrawan kak patro ngomal ranwat may kadun kubura kalangan ng kubura mailo bebolan kaunon kak yang trail koros o atel selok lang wasama trail patro to sangyanan win Pohnpei en kakonapak o trail lelang na trail wasan kausan kan kalangan ng kubura mailo ralaray tungal sa karata Kalangan ng traktor. Iyang may kadung kuburay kaya din ba sa karada wiban pakair. Amaway men pagmangki sutarakan memiya ong liberation in Kemparat o kaping pwede poita memiya. Pakair mi ban uya option sports pantrapia leta resume ong coaches kan kaunon ben microgame. Me ong coaches ang kumail tro matong kan may uti matong pwe Siompung kan mabang patrodo, tayo trapir pil ni trail sensu mabang yang patrola marshal. Erer kalangan ng pur karusia. Kalangan Director o Chairman. Puan kak sansaleng kecil sensu kan puek yang mail marara kareta et sang ni cik lelato permut etin kasarawin branen may mau me unsakla clock payo akin kaklel clock puno apo ke para may marara pateng management and organizing committee kecay karusi kupene sonamau melelei poita me karusian tamak cayban awian sowat cayban mapan kak misino ini mata poita kan nempekan Magkain sensukan wiyatar sang nan sulay isakriyaw lalato ansawat. Imakchay pa nakispasan pan patuan yang lain second riyaw maso apan pakar na radio. Puya kaya mail pangatar mailog mail sensukan. Director Pilmasaner, Chairman Pilmasaner, Irakachin Pangoker. Testing. Testing. Kalangan kecai pilau yawi kahit na yawi trophy ko plimiyayan trophy in changatang kayo karyaw kaslo and ranwat eri tama pambil porto sang nan misino ime pan kalwato mitchelko sinasokis yet mitchelko kokoto yan ininin taropel menananti.
10-4. Pagayrong T. Marco Peter. Pachotre ng Chungal Nono nan control room mga wiyuk. T. Marco Peter. Pachotre nan control room. Kalangan. Ong kecil sesukan trofi silu me patom wachai ranwat trofin changat ranwat middle count even nananchi lale me pan kasalayang chai menya way me kayo sapulman kiti middle kayo choto gold choto silver choto or bronze tabe silver tabe gold metal tabe atame sansal motel ranwat ongat changatang menya way me kayo menya way me karyao o menya way me kasilu o imak chay pilaw ya wi lale tato cloud may rail wi ya lale
Mail sinsukan. Sensila na mail peraparan ranwa tuwa may kailan. Tay, tulanan. Middle tali and ranwat. Ong, ngate changatang. Upat penepang kaya gis babil pagayar gis. Ong changatang ranwat. Madalanim, gold medal, Rogolati, Silo, Silver, Riau, Bronze, Tayo, o Patpanan, Karos, Win Madalanim, Sapulmangi, Metal, Tuaw. Ong Colonia Town, gold medal, Silo, Silver, Riau, Bronze, Wano, o Total Patpanagaros Isakeo. Net Wayne Net Sapulmangi gold medal Bayo, Silver Walo, Bronze Wano o Patpanagaros Isak Walo. Wayne Kaje gold medal Isu, Silver Tuaw, Bronze Wano o total Patpanagaros Reyes Kriyaw medal round. Ang Wayno gold medal Walo, Silver Walo, Bronze Wano,
O total karus patpane pil raise kriya. Wayne Sokes sapul mangi gold medal 2, silver 5, bronze 5, total patpane karus isak 2. Na Ninduan dame sansan Paul Mitchell me bang to Ong Puitang Wayne Kiti Ranwat Jaiban Kadlana Sakiskan O Iban Patuanang Chairman in Liberation 2021 and Patuawanta Sakis Kasino Ong Wayne Kiti silver isu tak gold medal isu. William Ben Wayne Kiti. Mitchell Cole, Ong Wayne Kiti Ranwood, me isu. Karyao Ranwood, Mitchell Cole, me walu, Yay Waynu. Oi bata kita. South Hello. Director in Finance. William Ben Bueno. Oh, quality. Gold medal makayo George Ranwood. Patulang Wayne Sokes. Gold medal 12. Kejai keciang nan wadaben menjelekan korus batbene matong korusien bambab matong numpuikan make roll around song korusien me batbene lele domen lele do ansawat
Iban pacawan dajet total middling way. Pengelap, Wayne pengelap, kol middle karus bat pene Wayne pengelap. Kapag amarangi, bat pene middle karus yan, middle riyaw. Sapabik, bat pene middle karus yan, middle silu. Wayne Magalla, middle tayo. Wayne Madalanim, middle tuaw. Wayne Sokes, middle Riesak Silo. Wayne Colonia Town, middle Silisakeo. Wayno middle Taisak Namao. Waynet middle Taisak Isu. O Makayo Politik Mitchell Kayo Chochon and Parwat. Wiyata Mitchell Walisak Silo. Wayne Kitty. Pengak Sansalang. Kurala kol middle ong song karusian pape. Kasilo kolang Colonia Town kol middle Isak. Karayaw Wayne to Wayno karusian kol middle Isak isu. Kolang Wayne kece kol middle Silisa keo. Rain bagayo kol middle cholo nan parwat. Kalanganan Mile Karusian no Penkak Sansan unofficial middle tag Mawiawi Ima Sansan Ansawat Kalanganan Kumail Sinsu Karusian Parwat Kaunu Bata Ong Michael Kane Parko Koto Kasililia Kumail Karusian Committee Challenge Kamagal Mon Achay Pan Ruchung Dewasa Ranwood Ma Connect Challenge Pur Penelagap Mau Amaso Kakat Ranwood Rapo Chamaula Committee Kalangan
Yan preng pacuan kay Sabal and Physics Age Radio. O pacuan kay Relax sa Bulmar Live Broadcast and Ranwich. Ang Kawaban Liberation Day and Ranwich. Pacuan Wuliante, Commissioner and Physics Age Radio. Management, Boy Chungol Jonathan Kankoros. Pacuan Sport and Wayne Pohnpei, Ranwich. Pacuan Wia at Chungol Sagaran Kabangkalangan. Pohon Malanir Kalabarak Sokon Pohnpei Sabulmar Armaskan Koros Nilimar Paywatch Pueki Sabong Mail Kuburan Church Milimin Magachanya Yankage Ong Nan Live Broadcast and Ranwich Physics AH Men Pachuan Kai Rachungol Tato Kasampalan Ranwich Mesa Pachuan Neuki Yangar Sabulmar Liberation Day Riyagitri Sakeo O Pachuan Wia Achungol Kapang Kalangan Ang Palikan Koros Misawas Pener O Kapayatar sa Bulmaran Moy Mau Riyakit Riyay Sakeo Ipachawan ay mata Ulian Tagityo na daw Physics AH Kan Koros O Pachawan congratulations ang team and Matong Kan Koros Nanwain Pohnpei Puwegi sa Wamail Kalangan Minimin Penen Waikan Nakapayatar Kawopen Liberation Day and Ranwich Jai ban Komalti Sanger na live broadcast o monay ban pacuan kair ay men pacuan muya cungal sagaran kapanggalangan ang absent kaplan Wayne Pohnpei Speaker and Pohnpei Legislature absent Congress FSM National Government NGOs Kankoros Melel Kapang Choror Pachalang FSM Telecommunications Corporation Pohnpei Utilities Corporation Colonial Town Government o Palikan Koros Mayo Pener Merel Kapang Pelian Rason Mau o Pelian Chiche Kapali Malay Leonapap Nanwain Pohnpei Puwag isawaskan Nagachay Leo Pener o Kapuyatar sa Machay Program Kasantikan and Liberation Day Kalanganan Kupurkarusyan o Kasilelian Karusyan Buông tiếng trên miền non